People from all the countries, far and wide, to celebrate and to honor Our Lady of Peñafrancia. It is not just the feast of our Blessed Mother, it is the feast of the Bicolandia, it is the feast of the Filipinos whose hearts are close to the Blessed Our Lady of Peñafrancia. September 2019. September, the month of Our Lady of Peñafrancia. 2019, the year of the youth. My dear friends, the theme of our celebration of Our Lady of Peñafrancia this year is doing Christ's mission with youthful hearts and with the Blessed Mother, Our Lady of Peñafrancia. Welcome to the pilgrim city of Naga. Welcome to the Archdiocese of Cáceres. It is truly a blessing from God that every year we come together, people from all the countries, far and wide, to celebrate and to honor Our Lady of Peñafrancia. It is not just the feast of our Blessed Mother, it is the feast of the Bicolandia, it is the feast of the Filipinos whose hearts are close to the Blessed Mother, especially Our Lady of Peñafrancia. Let us not forget, our Blessed Mother invites us to unite ourselves to Jesus, most especially in His mission of proclaiming the good news. But we do so with hearts full of youthfulness, of vigor, of enthusiasm, above all, of joy. And so, my dear brothers and sisters, come to Naga City, the pilgrim city of the Philippines. Come to Archdiocese of Cáceres. Together, let us celebrate the solemn feast of our Blessed Mother Peñafrancia. Viva la Virgen! Mandam. Balik tayo ngayon sa ating live streaming. Kaya dito pa rin tayo sa Basilica Grounds. Sama-sama tayo sa paglalakbay, pasasalamat at papuri sa Diyos sa Peñafrancia Fluvial Procession 2019.
Yes, thank you very much, Father Wilfred. At habang tayo po ay nag-aantay sa gaganaping Santa Misa or Banal na Misa sa Cathedral, at mabibigyan po din natin ng mga situationer ang mangyayaring fluvial procession. Sasamahan po natin bilang pasasalamat at papuri sa Diyos at ang kasabay nito ang ating mga mithiin. Tayo po ay sasamahan ngayon ni Reverend Father Francis Tordilla, ang ating church historian dito po sa Archdiocese of Cáceres. Father Magandang Francis, hapon please. sa iyo, Father Francis. Dito na si Father Francis sa gitna. Magandang hapon po. Bumati muna si Father Tord sa ating mga tagapag-antabay dito po sa ginaganap nating live streaming. Magandang hapon, Tess. Magandang hapon, hapon. Father Wilfred. At sa lahat ng mga nanonood ng FB Live natin, magandang hapon po. Viva la Virgen. Father Francis, matutunghayan po ng sambayan ng Bicolano at ng buong mundo ang gaganaping fluvial procession mamaya-maya lang. Bakit po nagkakaroon? Kasama sa fluvial, ibabalik ang mahal na Birhen ng Peña Francia dito po sa kanyang National Shrine dito sa Basilica Minore. Mula po sa Tabuco Bridge, tinatawag natin yan sa Bicol na Dalhugan ni Ina. Kasama ang ilog at kasama ang lahat ng sambayan ng Bicolano. Bakit po merong fluvial procession? Ano po ba ang kahulugan nito sa ating pananampalataya? At kailan po ba ito nagsimula? At papaano po nagsimula? Maraming questions ako sa iyo, Father. Siguro 3 po yan. So, Father Francis will give you now the time to give us some refresher ang mga historia na yan dito sa ating pananampalataya. Yung pinagmulan ng fluvial procession, wala tayong exact document na nag-mention ng date and talagang yung origin. In fact, meron tinatawag sa history na the myth of origins, na kadalasan we point to history in order to understand the origin of things. But hindi lahat na ipapaliwanag ng history. But I think ang mas magandang katanungan dito ay kung paano nag-evolve yung meaning, yung kahulugan ng fluvial procession from the 1700s up to the present. Kasi ako, ang hunch ko bilang historian, the river used to be the main thoroughfare, the main means of transportation nung mga tao nung 1700s. So, I wouldn't be surprised kung meron fluvial procession during those times. Kasi, kumbaga, yun ang highway ng mga tao noon. At makikita nyo siguro, or hindi nyo na pala makikita, yung kung saan nakaharap yung mga bahay ng Bicolano or Mataganaga noon. We used to be riverine people, and I would surmise na yung mga bahay nila nakaharap sa river. Kasi yun yung highway nung panahon. If you wanna get to the city center, the fastest way, dumaan ka sa river. And so, I think magandang pagnilay-nilayan. Habang tumatagal, yung mga bahay, Father, biglang gumano na siya, nakaharap na sa highway. And then, doon na nagsimula na makalimutan natin na this used to be the main thoroughfare. Pero yun, the church use it as also a means of going back to the original Church of the Blessed Virgin Mary or Ina, and kaya nagkaroon ng riverine procession. So it evolved dati, parang it used to be ordinary. Now it acquired most probably a more sociological or a more theological meaning along the periods of time. And it actually connotes the same thing to me, Father, bilang sarong Peregrino, bilang sarong Kristiyano, na ang tubig, magkalye, parehas taiyan binabaklayan, parehas taiyan inaagihan. Iyo. Kaya nga ni Baga, Father, igwa kita ning pagbaklay. And in fact, ang Cáceres, nagkaroon tayo ng unang 4 na mga parishes. Yes. Ito ay dahil sa access ng river. Yes. So yung parish ng Bula, parish ng Calabanga, parish ng Naga, at ang parish ng... Okay.
Mapuuna po ang satuyang banal na Santa Misa na aantabayanan sa Cathedral. Kaya po, mabalik po ang samuyang live coverage kang 2019 Fluvial Procession. Diyan lang po kamo. As in iba pa mga pag-iriba. And siring man sabi ko anin so bago po ikaw kita ning bisita na hali po sa Archdiocese kan Caceres na ma-explain ano mapaliwanag kan manunungod sa tuya pong gigibuhon na live coverage kan Fluvial Procession and siguro mong ay pabisita na ang sa tuya ning bisita po. And mga tugang, makakaibanan ta po digdi sa satuyang studio ang Parish Priest po kang St. Francis dyan po sa Imaaw, Pili, Camarines Sur. Positive changes in our society. Our Mass Presider is Director of the Holy Rosary Major Seminary, Reverend Father Joey Gonzaga, together with his concelebrants. Let us now sing the entrance hymn. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking
Ngayon at magpakailanman ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, we acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Altogether, I confess to Almighty God, to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, what I have done, and what I have failed to do, through my fault, through my most grievous faults. Therefore, I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Sinima po ang MNCCI at Salon and Spa, Square Foot and Graphics and Ads. Yun po yan ang sarasamaan nagpagiribo ka sa ito yung mga tarpaulin. Siriman ng S-Events Bong. Yun man po ang ano po ka sa tuya ning set up asin ng Biscast, kay banan po sa tuya ning mga volunteers sa Biscast. Sina Municipal Councilor po ngay Tabinas, Municipal Councilor Levi Santa Ana Jr., Municipal Councilor Chilito Hilado, and Municipal Councilor Sherwin Mendoza kan LGU Calabanga. Ang Krypton Grill and Catering Services, si dati pong Mayor John G. Bongat and family, katuwang manyato. Asin po si Congressman Gabi Bordado kan 3rd District kan probinsya ng Camarines Sur, si Honorable Corazon Peñaflor kan Barangay Calawag, Naga City, ang Relay Net IT Solution, and Bicol Agri Machineries Fabricator Incorporated, and Eurotel, syempre po. Paabot na niya ito Bong, and Father Ning Maray na pagkantabay po ang mga guest sa Eurotel. Yan, nagupo na ang misa dyan sa Eurotel Arachan Aramunta kung sa Erisaya ng mga isa po yung Father mga ayang nag-celebrant. Then si Father para sa sige. Sige, Arachan. Tahilingon na yan. Yan na po ang live feed sa Eurotel Arachan. Mailig naman ang mga live feed ta sa iba pang mga live points. And Siringman, gano'n ba kung taga-igdi Father na po? Actually, ko yan pala si Father Chucks Chavez. Nagabula siya na nakasign siya sa Bahi, Garcia Torena. Okay po. Pero yun is a blessing naman sa Danlugan. Okay po. So, yan ang live feed na po sa Eurotel Arachan na kung anong tamang mga pag-iriba ta dyan. Tanganig na maaraman ang kamugtakan duman kung kung malumlum o or yan. Ano po? And doon and Father Erwin, yaon dyan sa live point si Station Manager Ken Cabaldera ang sa tuyang magiging kaibanan dyan po sa part kang Dinaga part dyan sa Eurotel Hotel. Siya ang makakaibanan ta at yan. Pagpaabot ng mga informations and reports dyan po sa part na yan, Father Erwin and John. Apo. Sa oras na niyo, Mike, pwede, sa technical side pala, kaya ba naman si Mike Regalado,
Asin ng sa tuyang admin na officer si Miss Irene Tuso. Yan. And siring man sa taas, sina Brian, asin si Mapag-iri, Brian de la Cruz, asin si Chief Ed Abundabar, asin si Joe Transona. Yaon man duman si Engineer Nox kang 105.5 kang Idol FM. So, aramon ta ang mga live points na hiraon kung available para mailita. So far mo niya si Eurotel ang available pa lang. So, okay. Hindi na kita kay Father. Father Erwin. Ano po ang mo? Father Erwin o anong may gaha ka pong iba? Kasi bong kaya po, Erwin man yan. Erwin Villacruz, pero ang gaha niya bong. Actually, minsan inaapod akong Win. Win. Kundi mas preferred kong dahil na halipot naman ang pangalan ko, Erwin. Garo naman lang siya gaha. So, kaya okay lang po na Father Erwin. Father Erwin, po kasi naka-fiesta. Ano kayan? Ano po ang minaabot tulo sa tuya ning sa tuya ning isip pag sinabing fiesta? Generally, pag sinabing fiesta, kadakol na tao. Pagkatapos karakanan. Pero originally, pinagpuunan kan mga Espanyol na 300 years na naging parte kan sa tuyang istorya. Actually, pag mukna ninda ang fiesta para sa sarong religious purpose. And iyon na magkatiripon ang mga tao para sa sarong rason na mahing iba kundi ang magpasalamat sa Diyos sa kadakol ng mga biyaya, manlain-lain na biyaya, dahil mabilang na biyaya na inako kan komunidad, no? Sa ngaran o sa paagikan sa indang patron nasa satuyang konteksto iyan sa tuyang mahal na ina. You have brought them abundant joy and great rejoicing as they rejoice before you as at the harvest, as the people make merry when dividing spoils. For the yoke that burdened them, the pole on their shoulder. Konkretong paagi niya ito magpasalamat, magsabi sa Diyos na salamat. Iyo ang sa paagi nin sa itong kagurang na risk. Kaya nga ni sinasabi na dahil kompleto ang fiesta, dahil niya ito na-meet si purpose kan fiesta, kung dahil man kita nakapagsimba, buod sabihin ka, dahil kita concretely nakapagpasalamat sa mahal na Diyos. So, kumbaga, na-defeat si purpose na nagkaigwa kita nin fiesta. Kung puro na cultural o tapos sa mga kaugmahan ang sa tuyang naatupag during fiesta. Opo. So, kaya. Father, Arab na po na haloy na siselebrar ta ang kapiestahan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Alagad duman po sa satuya ning mga paraan tabay, lalo-lalo na si mga jóvenes na nagdadalan sa satuya ngunyan. Paano po nagpuon ang satuya ning danay na pagtubod asin pagkamot kay Nuestra Señora de Peña Francia? Asin, paano po tanaging titulo na maging ina kang kabikulan na despite of the fact na kagurgulpi kita ning mga mga santo, gulpi kita ning mga tinuturing na ina na mga santo and the si Jesus, pero igiyot sa kabikulan sinasabi ta na si Nuestra Señora de Peña Francia an ina kan kabikulan. So, salamat tabi bong medyo halawig pero nakasunod pa man ako. Tama ka tabi Don na halawig ng marahayan devotion niya itong ini kay Nuestra Señora de Peña Francia. Actually, kan 2010, nag-celebrate kita kan ika-300 years kan devotion. So talagang very old na, no? And buod sabihon 2019 ngunyan, ika-309 years na kan devotion niya to kay Nuestra Señora de Peña Francia. So akala ko history an ihahapot mo tabi doon maringaning medyo nagkibra. Kasi nag-review man kita ning kadikit kasi kan talagang istorya. Kita
medyo igwa na kita ning bong igwa na kita ning kanit na knowledge about Nuestra Señora de Peña Francia. Yung mga bisita. Pero ngunyan, lalo na si mga bisita. Pero siguro Father managalog din tayo ng kaunti. Kasi marami Oo nga. natin nanonood na. Pero yung mga yung mga bata ngayon, Father, more on gadgets, more on new technologies. Pero alam nila na celebrate natin yung Peña Francia Fiesta, yung festivity ni Ina. Yeah. Pero alam ba nila kung paano nagsimula yung faith natin, di ba? Actually, tama yan. Actually, di ko pa natapos si Simbag sa ating hapon. May follow-up na pa. Kasi sana po. Okay lang, tanapon. Medyo excited kita. Opo. Sige po. So, itong sabi, paano kita nakaabot sa point na inapod na si Nuestra Señora de Peña Francia ang ina, no? Okay po. Kung baga, localized term, no? Tadaiman inaapod si ina, na ina, kan ibang mga Catholics sa ibang lugar, like for example sa Spain kung saan niya nag-start, no. So hindi naman tinatawag na ina. So para sa atin ito yung our personal way, personal endearment kay ina, no. So kaya tinatawag natin siyang ina. Sa atin baga pag special yung isang tao, tinatawag natin ng ibang name. Okay, so kaya pag pumapasok baga sa isang relasyon, ang unang pinag-uusapan ng dalawa ay yung ano ba yung tawagan natin? Is it honey? Is it sweetie? Is it lalabs? Is it yaba? No? So, ang ina po, garo endearment. So, sarong pagpapahayag sa imong relasyon, ang sa tuwang relasyon kina is something that is very personal, no? Na bako lang na na-encounter ta sa libro o na-encounter ta through social media o sinabi sa tuya, but we have a very personal experience of ina in our lives. So kaya ina po ta siyang ina. Ang term po bagang ina is very very Bicol. Very Bicol, ina, ama, no? So kaya inaan sa tuyang agaro pagsabi na instead na ina ay mama, I love you, no? So kundi in one word itong sentence na ito na very good, very close sa heart, sina-shortcut to na lang na ina. So ina, meaning sabihin ina ta ka, love ta ka. So kaya inaapod ta kang ina in short. Okay po. Pangalawang sunod mo hapon. Nawa ko, naligaw ako. Related sa mga hoben. Yes po. So, garo, paano nagpuon? mataugad kitang kadikit na history. So, iya po. So, actually po, ang nagpuon ini sa paagikan sa long tao na ang pangaran, Simon Vela. Bako man yan si original na pangaran niya. Kung nagigiramdaman kung tamaan sa kuyang data, September 4, 1404, something like that, no. So ini si Simon Vela, sarong Frances, sarong French. Tapos naisipan niya maglaog sa garo ko yan, seminaryo, garo-arog ka yan. Itong nakaiba siya naman sa mga Franciscans, no? But before nakalaog siya, ikaw na siya ng garo, very personal na faith, no? Sa tuyang sa mahal na ina, no? Inakan sa tuwang kagurangnan na si Yesu Cristo. So pagkatapos actually pag nagpipray siya everyday, ganito ang aki ibaga na Mother Mary, I love you. Ano ang gusto mong gibuhon ko na ikakaugmam itong what can I do that will please you, no? So yun ang pirming boss, one night habang siya nagtuturog, nakadakog siya ng boses, no? Tapos ang sabi kan boses, Simon, no? From now on aapodon ka ng Simon Vela, no? Listen and watch out, no? So kasi igo ako ning mission na itatao sa imo, no? And si mission itinaaman ng God ni ina, magduman ka ngayon sa Salamanca, no? Sa Spain, so near sa probinsya Salamanca and Cáceres, between those two provinces. Magduman ka ngayon
may sarong bukid niya naman. So, pagkatapos, magbungkal ka naman. No? So, sinunod ito ni Simon, but dahil siya nagdaman na solo. Igo actually siya ng apat pang kaibahan na puro sinda may kabaranaan sa hawak. No? Si Simon, igwa siyang lugad na dahil na naghihilom, dahil nagrarahay. Pagkatapos, igwa siyang kaibanan, si Pascual na maluya ang mata. May diferensya sa mata. Tapos igwa siyang kaibanan pang saro, si Juan. Si Juan man, igwa ning diferensya ang tulak niya. Na 10 years na niyang pigmamati ang tulak. No? Pagkatapos, si Antonio, maluya ang pagdangog. Tapos ini si Benito, si Panlimasa sa Inda, crippled. Ang saro sa iyang mga fingers since birth. Ko yan, garo, anong apod ka yan? Tiko. Of the crowd, he was told, "Your mother and your brothers are standing outside, and they..." The mother of Jesus and his brothers came to Jesus, but were unable to join him because of the crowd. He was told, "Your mother and your brothers are standing outside, and they wish to see you." Jesus said to them in reply, "My mother and my brothers are those who hear the word of God and act on it." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. After the fiesta, the images of Ina, Our Lady of Peñafrancia, and the Divino Rostro will stay in the Basilica. We shall leave them there, and we shall return back home. What do we bring with us, my dear brothers and sisters, that shall sustain our firm resolve to follow the living Lord? Yes, we are following and believing not a bloody and lifeless image of the Divino Rostro, but a living, risen Lord. We are venerating today not a wooden or fiberglass image of Our Lady of Peñafrancia, but Mary, our Ina, our Mother, our powerful intercessor in heaven. This year, my dear brothers and sisters, we honor our youth, our young people, who are not only the hope of the future, but the church and society's hope of the present. So allow me, my dear brothers and sisters, to make use of the term youth, Y-O-U-T-H, as our provision or baon in doing our respective mission. Y means yes. Y means yes. Yes, which does not arise from fleeting emotion or passion, but from reason illumined by faith. It is a yes which is committed, willing to take the risks, ready to stake everything we have just to follow Jesus. This is the yes which does not have goodbye, but forever. This is the yes of Ina, and this is our yes. Every time actually we shout Viva, we say yes to the Lord, yes to loving the Lord, yes to a committed discipleship. O means obedience. O means obedience, which allows us, like Mary, to be overshadowed
overpowered by the Holy Spirit. Energized by the Holy Spirit, we obey because we believe. We believe, thus we obey. You means understanding. You means understanding. We know so much, my dear brothers and sisters, but understand so little. If we wish to understand more, let us learn to listen and discern. If we wish to understand more, we must learn to listen more and discern. T means thanksgiving. What is T? Thanksgiving. It is right and just to give Him thanks. We always hear these words in the Mass. It is right and just to give Him thanks. And we ask why? Why do we have to give thanks to the Lord? Why it is right and just to render Him thanks? Because everything that we are and have comes from the Lord. Everything that we are and have is a blessing, a grace, through the intercession of our Ina. This very moment, my dear brothers and sisters, we don't have a signal. We are temporarily disconnected from our likers, bashers, followers, friends on social media. But God does not run out of signal. Dai nalulubat sa pagkahirat, pagkamuot, pagpatawad ang Diyos. Like a faithful BFF, best friend forever, Jesus always likes us. He always loves us. He will never delete us or unfollow us because He is the Good Shepherd. Will never give up on each of us. And this is the message of the second reading. This is also true to our Ina, Our Lady of Peña Francia. She loves us and will never forsake us because she is our Ina, our mother. And a mother can never forsake her children. H means humility. Again, what is H? Humility. Which is an honest acceptance of who we are before God. We are all helpless. That's why we are all here. We are powerless. So we come to be strengthened by the power of God's grace that comes to us through Mary. Y means yes. O means obedience. U means understanding. T means thanksgiving. And H means humility. Viva la Virgen! Prayers of the faithful. We offer our prayers to God, who has given us the Blessed Virgin Mary to be our loving intercessor. We pray for the gift of unity and true love. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. For the leaders of our beloved Church, may divine guidance be always with them as they lead towards a loving communion with Christ. May all ordained ministers continue to serve with joy, diligence, and holiness. We pray. Lord, Lord, hear our prayer. For the leaders of our
country. May they be properly guided in their work of promoting justice, peace, and unity. We pray that laws be enacted that are in accordance with the divine will. We pray. Lord, hear our prayer. For all the nations and various communities, that all may continue to work for the attainment of genuine solidarity and the true spirit of sharing. We pray. Lord, hear our prayer. For all of us who are devoted to the Eucharist and to our Blessed Mother, may we always experience Christ's loving presence and share this presence to those who have gone astray. We pray. Lord, hear our prayer. We pause for a while, and in silence, we offer to the Lord our personal intentions, as well as the intentions of our respective families. Loving Father, with the intercessions of Our Lady of Peña Francia, continues to strengthen our love, enliven our faith, and make steadfast our hope for you, who reign forever and ever. Amen. The Liturgy of the Eucharist. Pray, my dear brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Receive, O Lord, we ask the prayers of your people with the sacrificial offerings, that through the intercession of the Blessed Virgin Mary, the mother of your Son, no petition may go unanswered, no request be made in vain. Through Christ our Lord.
Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty in our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty, eternal God, and to praise, bless, and glorify your name, and veneration to the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Peña Francia. For by the overshadowing of the Holy Spirit, she conceived your only begotten Son, and without losing the glory of virginity, brought forth into the world the eternal light, Jesus Christ, our Lord. Through him the angels praise your majesty, dominions adore, and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exultation. Our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which shall be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which shall be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life, the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, taking the blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit.
Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Fernando, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them to the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Peña Francia, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, you may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you to your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command, form a divine teaching, we dare to sing. Sa dagat, insinig sa langit, at sa mong kakanong sa arumala, itaon sa muyang niya. Asing patawadon mo kami sa samang mga kasalanan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Sinare kami magkarahan sa sugo, kundi agawa sa Deliver us, Lord, pray from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church,
and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. We offer each other the sign of peace. Peace with you. Behold Jesus, behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are you called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
that I may praise thee with thy saints. Praise thee with thy saints forever. Ooh, hear me, Jesus. Jesus, I give thy voice, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints. Praise thee with thy saints forever. Let us pray. As we receive these heavenly sacraments, we beseech, O Lord, your mercy, that we who rejoice in commemorating the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Peña Francia, may by imitating her, serve worthily the mystery of our redemption through Christ our Lord. Amen. Prayer for the 9th day. O most lovable Queen and Mother, Mary, whose sweet name gladdens the heart and consoles souls in all tribulations, I humbly beseech you, O Virgin of Peña Francia, to instill in those of us who venerate your sacred name, which means hope, this most important virtue with which we may strengthen our spirit amidst the innumerable perils in which we live. As strangers in this valley of tears and deprived still of the clear vision of our God and Creator, and confiding in the power of our Lord, for whom nothing is impossible in this life, we hope to refrain from the impulses of our passions and tread peacefully that path that leads to eternal life. And through piety and devotion, we may attain, after conquering our enemies, beatitude for which we were created, and wherein we shall live eternally grateful to you, to your all-powerful intercession. Amen. Virgin of Peña Francia, Pray for us. Virgin of Peña Francia, Pray for us. Virgin of Peña Francia, Pray for us. Prayer to Our Lady of Peña Francia. Turn to me thine sweet eyes, O most loving Virgin of Peña Francia, and have mercy on my soul that comes to thee, full of repentance. Protect my family, my relatives, my friends, and benefactors. Intercede for your devotees, both the living and the dead, especially for those whom I am most obliged to help. Pray for me, console me, and save me in my hours of peril, adversity, and afflictions. Above all, in the hour of my death, appear before your divine Son to help me and defend me. Tell him that I am your devotee, that having complete trust in your powerful intercession, I kneel before your miraculous image to ask for your powerful intercession. O Virgin of Peña Francia, pray for me, help me, console me, and deliver me from all evil. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Victor cielo, es nostre salve, adelamus, exultus Padre suspiramus, gementes et plentes,
los converte. Et Jesús, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilio ostende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiternde Deus, gloriosi Virginis Matris Maria, corpus et anima, ut dignum filito vitacle ficem mereretur, Spiritus Sancto perante preparasti, daud cuius immeratione letamur, eius via intercessione vistantibus malis, et a morte perpetua leveremur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Let us now listen the word of thanks from the parish priest of Metropolitan Cathedral, Reverend Monsignor Noe Batiola. Buot ko pong ipaabot sa kulang pasasalamat sa gabos na laging parte kan sa tong selebrasyon pon papok ang traslasyon sa niya na misa sa pagpahumali kina Virgen de Peña Francia asin al Divino Rostro. Sa tuyang ginagalangan na Senyor Arsobispo Rolando J. Tria Tirona, OCD-DD, mga obispo kan Bicol, asin si mga nagdigdi na obispo, mga kapadian asin religyoso na nagmisa, nagkonselebrar, nagpakumpisal, nagpaprosesyon, ang sa tong celebrante ngunyan, si Father Joey Gonzaga, mga konselebrante, mga religios, ang honorable alcalde kan syudad, hermano y hermana mayores kang katedral, ang Joint Operation Center, na mga clusters na sakay ni para sa fiesta, ang konseho pastoral kan parokya, ang mga barangay pastoral councils, Couples for Christ, Daughters of St. Paul, Naga Parochial School, Minor Seminary, Mother Butler Mission Guild, Mother Butlers Guild, mga religious associations and movements na nagtabang katikista asin man youth ministry kan parokya. Ang mga mass sponsors, nagpamirisa, mga mass offerers, mga naglimos durante kan mga misa, donantes para sa mga burak nina, tao para sa parokya, kain, asin siring man ang mga dati na corporate sponsors kada Peña Francia, asin urog na si mga nagtabang sa pagdisponer, asin pakilimos, in cash and in kind. Ang Paris Worship Ministry, mga servidores sa altar, ang sila Domesday Lectors, Lay Ministries, mga diakono asin seminarista, altar servers, choral groups, Kusina ni Maria, donors asin servers, mga donantes kan mga mantonina, mga parabulos kina, kag sariri asin para dekorar kan mga andas, mga paratugtog sa prosesyon, mga volunteers, mga paralinig, asin man mga bantay kan katedral, ang kapulisan na nakadetalye po digdi, mga personel asin mga padi kan katedral, mga peregrinos, Cofradia de San Jose, mga buyadores ngunyan sa pagatod kina asin Divino Rostro sa danlugan. Sa saindo po gabos, Diyos ang magbalo sa saindong karahayan ning buot. Dayaday kamong rimposon kan sa tong mahal na ina sa sayang pagkamot asin pangtaman. Asin urong sa gabos ang pag-umaw niyato pagpasalamat sa Ama, sa Haki asin sa Espiritu Santo. Viva el Divino Rostro, Viva la Virgen.
The Lord be with you. And with your spirit. Bow down and pray for God's blessing. Born of the Blessed Virgin Mary, the Son of God, redeem mankind. May He enrich you with His blessings. Amen. You receive the altar of life through Mary. May you always rejoice in her loving care. Amen. You have come to rejoice in Mary's love. May you be filled with the joy of the Spirit and the gifts of your eternal home. Amen. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Thanks be to God. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Balik tayo ngayon sa live streaming. Nandito pa rin tayo sa Naga City, ang pilgrimage city ni Nuestra Señora de Peña Francia. Katatapos lang ng ating Santa Misa, doon ginanap. Haralat po. Viva la Virgen! Viva! Iyo po yan ang sa tuyang ikinukurahaw. Kasabay po kan paghugayway kan puting panyo kan sa tuyang mga kababayan. Igwang mga kababayan ta na mas pinili ninda na digdiyo mag-abang. Ang iba kaiyan mairiba sa pagprosesyon sa fluvial. So magayon ang panahon digdiyo tabi Papa Bert as in Ma'am Elaine and Father syempre marahay na hapon pa rin po sa mga nag-aarantabay sa tuya sa PBN TV5 as in sa 97.5 Bangon OKFM. So ngunyan po wawaragaywayan sa tuyo mga kababayan nin puting panyo habang luway-luway naman po nga inilalaag Francis Tordilia, ang church historian po ng Archdiocese ng Cáceres at siya rin pong kura paroko ng St. Jude Tadeos Paris dito po sa Concepcion, Naga City. At nais po naming balikan siya kasi po kanina ay naputol yung ating tanong sa kanya at kanyang sagot patungkol po sa gaganaping fluvial procession. Napaka-importante po na pag-usapan po natin sa lalong maikling panahon kung ano po ang fluvial procession sa ilog dito po sa Naga River. Gaya na nasabi ni Father Francis kanina kung paano nagsimula yung fluvial procession natin. Of course, wala tayong data ng exact date. Yes. Pero nakita natin yung important. Assuring us of God's love, God's protection, God's help, no? So, kaya magayon we look also to Him. So, hilingon taman sa iya. Naman na Diyos dahil kita, garo kita mga aki na padagos na binabantayan. No? So, kan mahal na Diyos sa bayan sa iya. Ang sa iyang holy face, reminder para sa lambang saro sa ito na ang mahal na Diyos dahil nagbubutas. No? And Father Erwin and Don, sa oras pong ini ang imahen po kang El Divino Rostro, dyan po sa Naga Metropolitan Cathedral, nasa pagpreparar na
para po sa pag-prosesyon from Metropolitan Cathedral pasiring na po dyan sa may part kang Dinaga, Naga City para po sa pag-prosesyon niya sa imahe na El Divino Rostro and para po na ang fluvial procession. Siguro po si mga live feed maging ready na at this point in time ang image po kang sa tuyang El Divino Rostro prepare na para sa prosesyon pasiring or from the Naga Metropolitan Cathedral. Ini po tanggal na duman sa dome and piglalaag na po duman sa pasiring sa andas kang El Divino Rostro and ini po itatao na kang mga kapadian going to the mga boyador para po sa saro ng pag Papunta ng... Iyo po, Marian. Ay, hala. Takot na Hilda. Takot Hilda naman karaba. Iba ka na mga pertarong ng mga kayo kasalita na. Alright, sinusuguro po kang sa tuyang mga kapadian na secured ang imahe ni Divino Rostro. Sinag-urupakan po ang sa tuyang mga kababayan na may halo pong kaugmahan sa inda pong mga mukha. Sabay kurahaw po ni Viva El Divino Rostro as in Viva la Virgen. Luway-luway na po mga tugang na nag-aandar ang andas ni El Divino Rostro. Mga tugang sa oras po na iniyo data na nahihiling hali digdi sa location an imahe ni El Divino Rostro igwa na pong mga nakasurunod sa iyang andas iniyo pong sa to'y mga boyadores ining mga naka-yellow and at the same time iniyo pong mga mairiba po digdiyo sa fluvial procession. So maalat po kita mga tugang ning kadikit na minuto ang distansya kan imahima ni Nuestra Señora de Peña Francia nagkakaigwa po digdi yun ng kadikit na instructions asin po magkakaigwa man nin pangadjion bago po ilaag ang imahe ni ina sa iyang andas. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit, Amen. My Lord Jesus Christ, true man and true man, in whom I believe, in whom I hope, and whom I love above all things, I am deeply sorry for having offended you, because of your goodness, and through the powerful intercession of the Blessed Father, of the Church of God, whom I am about to honor, all the things of your life, the most particularly, Lady Novena, to the glory of your most holy. I promise no more to thank you
to the harvest of your divine grace. Iyo po. Live na live po kita ko niya. Ay, sige po. Yung mga taong ayaw magpasakop sa mga Kastila, bumalik sila sa bundok. Kasi pag nasa bundok ka na, hindi ka na maaabot ng mga Kastila nung panahon. And so, yung pagdaan... Yes. First time mga tugang sa tuyang fluvial procession coverage, kay ba na niya ito si Father Jerome Pelayo. Father, syempre para duman sa mga jóvenes, nakasentro po ang tema tango niya na 2019 Peña Francia Fiesta sa mga kahobenesan. But niya itong maaraman, Father, kung paano po nagpuon ang sa tuyang mai-connect niya ito ang traslasyon sa ngunyan po after 9 days igwa naman fluvial procession. Sa Rosa. Okay kami kay Ina. Okay kami kay Nuestra Señora de Peña Francia. I think that's the first historical significance. And then when we go to the theological aspect, every procession is a representation of our journey here in our life here on earth. So, gaya ng pinag-usapan natin ng traslasyon, pagkahaba-haba din ang prosesyon sa simbahan din ang tuloy, which focus tayo ngayon sa ating mga kabataan. While we are having this conversion and evangelization process, ang focus natin ngayon September 2019. September, the month of Our Lady of Peña Francia. 2019, the year of the youth. My dear friends, the theme of our celebration of Our Lady of Peña Francia this year is doing Christ's mission with youthful hearts and with the Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia. Welcome to the pilgrim city of Naga. Welcome to the Archdiocese of Cáceres. It is truly a blessing from God that every year we come together, people from all the countries, far and wide, to celebrate and to honor Our Lady of Peña Francia. It is not just the feast of our Blessed Mother, it is the feast of the Bicolandia. It is the feast of the Filipinos whose hearts are close to the Blessed Mother, especially Our Lady of Peña Francia. Let us not forget, our Blessed Mother invites us to unite ourselves to Jesus, most especially in His mission of proclaiming the good news. But we do so with hearts full of youthfulness, of vigor, of enthusiasm, above all, of joy. And so, my dear brothers and sisters, come,
Come to Naga City, the pilgrim city of the Philippines. Come to Archdiocese of Cáceres. Together, let us celebrate the solemn feast of our Blessed Mother Peña Francia. Viva la Virgen! Advice natin na pwede nating i-extend on the caring for our river as a whole, care for our environment. Yeah, kung ang river natin, yung ilog, nagre-represent ng origin Yes, or ng origin of our Christianization, the origin of our faith, then by all means we should take care of that. So if it becomes a social symbol, then kailangan nating alagaan yung river. And I think napakahalaga ng river nung panahon na kahit yung terms na ginagamit natin for giving direction, they were all based on the body of water. Tingnan mo yung natin, yung Iraya, Ilawod. It is always a reference to the upstream and downstream. And then a lot of other reference points na ginagamit natin. Even yung Kalabanga, for example, Kalabanga, Kalabaan. So it's
Po dyan si Adjo para po itao ang mga situation dyan po sa saindang location. Na kami na Idol Maki. The church, it is actually given to us as our parang parte tayo ng growth ng pananampalataya ng tao. Pero merong relation dyan sa bagay na yan. Totoo. And kaya nga, yung sabi ni Pope Francis dun sa Laudato Si niya, we have only one earth. Whether you belong to the government, whether you belong to another political party, or you belong to the other side of the river, we have only one Mother Earth that the humanity share. So, lahat tayo dapat maging concerned dito. All about global warming, all about the pollution na nangyayari sa ating kapaligiran. O dikit ang tao ngunyan. Kaso bago, ang exact location may po kaya sa rooftop kang Starview Hotel, kaya hiling-hiling mi ngunyan ang pagluwas kang andas ni Divino Rostro hali duman sa Metropolitan Cathedral. Anyway, yaunig di ang sakuyang partner si Ron Enon. Ron, maray na hapon. Oy, good afternoon po sa kabos na mga nagantabay sa OKFM sa radyo, pati naman sa telebisyon, sa PBN TV5. Tama ka dyan, an exact location, yun na po digdi sa may E-Mall along Elias Angeles Street. Yan ang exact location po kang andas ni El Divino Rostro. Anda bago sa sistema ngunyan, liwat po laganan ning duwang mobil kan Philippine National Police sa Inutan. Yan po ang magiging guide kan andas ni El Divino Rostro. So ang mga nahihiling tang nakapalibot o nagtutulod kan ang andas ni Divino Rostro, kadaklan po naka-uniform ning yellow. Yan ang sendong nahihiling. Iniyan pinakamagayon na view o kaya man lugar na kunsain intersection kaya iniyo Sir Bert, Ma'am Elaine. Kaya itong mga tao halidigdi sa Kantokan Arana sa ining halidigdi sa may Plaza 15 Martires, iyon na po yan si biglang pag dagsakan mga tao. Kaya kung mahihiling nindo sa tuyang footage, ini po ang fluvial coverage. And yan ang na magsakat itong mga pasaway na bubuya. Ande ko lang nagugustuhan digdi, inibagang nanganaan ka na sa sobrang inom, tapos akala mo yaong ka lang sa natad nindo, nakahuba ning bado, topless. Medyo pangit hilingon, kutana inin dapat na sitahong kan PNP na ipagbawal man ang huba kan na sa indang mga pantaas na bado. So medyo nahaloy digdi sa location na ni. Dawa anong taon na nagkakagwapo ning fluvial procession, digdi talaga sa kantong ininahaloy. Ta sabi talaga ni an pressure kan mga tao sinasabat na halidigdi sa Plaza 15 Martires. Pero an video ta ngunyan talagang napakagayong kan sa moyang location. Sa likod lang mamasdan mo maluwag ang tinampo. Halos talagang medyo kakadikit po ang nagpapahiling o nagluwas ngunyan. Baka tama ang obserbasyon kaniba na itong mga gustong magdalan digdi sa location na ini, mas pinili nindang mag-abang sa gilid kan salog. Tangunyan pa lang, hihiling taan na salog kan naga, dakulo na po dyan na nakapwesto. Tadigdi sa location may pati ang salog kan naga hiling, dakulo na nakapwesto sa gilid kan salog, naagihan man kang
fluvial procession sa pagimangkan pagoda na sasakayan kan ni Il Divino Rostro pati naman po kan ni Nuestra Señora de Peña Francia. So yan, nahihiling nindo. Talagang pinipersa, may mga nagsasakat. Mga jóvenes, kan dati, yun mga papusok. Minsan may mga pagkakataon na nagsisiripaan pa. Yan ang yan talaga ang nakatuunan na nagibo kanipong mga nagbubuya digdi sa dua kay El Divino Rostro pati naman kay Nuestra Señora de Peña Francia. So naka-standby pa naman sa may Metropolitan na Cathedral. Pigkukuha pa ang tamang distance kan andas ni Divino Rostro sa Cunina. Pero naka-standby na duman ang tulong mobil. Nahihiling mo mas mahibugan na tao dyan na mismo sa may Metropolitan na Cathedral and then digdi sa may Porta Mari. Babalik ko kay Olip ang linya. Okay, Ron, salamat liwat. Iniman na devoto ni Divino Rostro tabi ro. Nahiling ta, ginuguyod ining duwang padi. Nayaon sa likod. Kung mahiling ta din po, base sa tuwa ni pagtubod, as in, pag-arang. Mas pag naghagad ka ngayon sa mahal na Diyos, ipaagi mo kay Birhen Maria. Kasigurado ngayon da ikadadaihan kan mahal na Diyos. And itatao. Karoon nga ni John Bong and Father Erwin si itong milagro sa itong wedding sa Cana na first miracle ni Jesus. Kasi si Mama Mary ba kasi naghinghing kay Jesus na ano yan ba nag-arap? Diba? So, magayo nun pati si simbag nin kagurang nandyan. Babae, ano ta nakikiaram ka? Araw-araw ka yan. So, alagad si Birhen Maria, very composed. Sabi niya, sinabihan niya lang sa mga disipulo ni Cristo na just do whatever He tells you. So, medyo so tagaroon na kiaram himasag si Birhen Maria naman sa mission sa trabaho rin sa tong kagurang na aki, maano bang inomon? First place bako man sindang kinakasal. So nag-attend sa naman siya. Ito makikiaram na nagkat si Birhen Maria. Alaga na sitwasyon dahil nakakatiusan sa rong ina. So, kaya, ginibunin sa tong kagurang na ng Enot na milag na mangyari si Enot na kaya na very dramatic. Yes. Ma-impact sa tuya. No? Mas kalakulit ang mapupurot na pwedeng paguro-purupan. No? Hinging kanina. So, kaya nag-iwo siya kang milagro. No? So, pagkatapos, ang sabi kanina na dahil man na-offend na sinabihan siya, ano ka nakikiaram ka, babae, plano ng Diyos. Padagos lang siya. So, aram niyang ito ang tama sa sitwasyon, base sa sitwasyon, dahil pwedeng maubusan ng alak si host, si kinasal. So, sa sakramento kan Eucharistia. So ito real encounter with Christ, with God sa forma kanwali. So yan. So kaya nakalaog sa istorya kan devotion, reflection na sinabi guys sa siring history. So natalaog siya. So but before 1882, before kan cholera, talagang focus lang kami sa Birhen.
sa alagad, sa paagi kaning sarong milagro. So si mga tao, mga Bicolano, with a clergy, the lady nagkasarap, they vowed na from now on, tataunin ng respeto, paggalang, honra si Virgen Maria sa Divina Rostro sa Cathedral. So as in, gabos na celebration sa inapirming kaibahan. Makalaman lang si Aki, but within always side by side. Okay. Sindang Father, si West Signor de Peña Francia, pig-consider to na po siya or inaapon to na siyang ina at that time or igwaning specific time na inapunta mo. Streaming, dito pa rin tayo sa grounds. Pero sisigbagan mo po yan. Kanina na pag-usapan natin about dun sa paglinis ikaw po kita ng report ilog sa tuya pag-iriba sa luwas. paglinis sa sarili. May mga brothers and sisters. Yan po matugang live streaming na muna. Doon, yung magkararakitang unyan digdi sa Plaza Quezon, kung sain, yaw na dyan sa parte kan Jollibee o sa may 15 Martires si Divina Rostro asin nagsisiko na pasiring digdi sa tuyang kinamumugtakan. Any moment now, maaari na sa digdi sa tuyang likod, kaya nga din patayan sa tuyang nasa likod. Basilica grounds na kung dispose man lang po ang sa tuyong sarili to take the confession, we can do so. Father Wilfred, every year, kinaugalian po ang Archdiocese kan Cáceres na magkaikukitaning theme. So since it's the year of the youth this year, 2019, iba pong sarong buyador na nawaran ni Malay, ninulita siguro sa sobrang init man na dara na miss. doing Christ. Araw dala kaya, nagwara-wara. Pag live. Pag live. Nailing ta na, Father. Sige lang, pag ready po, ibalik lang nindo. Ha? Okay. Nailing ta na si Estandarte kang sa tuyang El Divino Rostro. Sinyales pong yao na ang sa parte kang nailing ta ang kortesiya po ali dyan sa kortesiya hali po sa Sepio. Ini pong feed na sa indong nahiling sa indong TV screen ang sa tuya pong mahal na El Divino Rostro yao na po sa part kang Elias Angeles or Elias Angeles Street, to be exact, yao niya sa may 15 Martires part na. And makatugang halos Salamatan niya ito ang Sepio sa ano sa sain live. Father Wilfred Casubago, manunod ining feed na ini po sa Indonesia hiling yaw na yan sa likod
sudan kang Plaza Quezon. Yaon na po yan sa intersection kang Elias Angeles Street and going to Divino Rostro, asin pinagkaguluhan ini kan mga buyador. Yaon siya ngunyan digdi sa may bandang gilid. Ano po? Maluyaan hiro kay ni asin man rurusong maray kan mga buyador. Tangari man lamang makapunas sa banal na lugon ni Jesus. Manlain pong kolor kan mga buyador ang yaon ngunyan digdi sa tuyapangan. Nagkukuraw ning Viva la Virgen senyales akan sa indang pagdibusyon kay Divino Rostro. Yan mga tugang nagpundo ning kadikit, nag-atras asin man pinagtutulog manggiraray ka mga buyadores, may mga nakayelo, nakaputi. Halo-halo na po mga tuga. Dadaralan, napapanganga. Dinulit ibang samantalang ini kay Divino Rostro kung dahil ko napapasala. Okay. Bong, yan ang pagiging pag-adoorta kay Inang Peña Francia, diba? Art, pasiring po iniyo sa iyang andas. Maagi po digdi sa Porta Marie. So, sa mga kababayan, winawagaywayan sa indang mga panyo habang nagkakanta po ni Resuena. Aram mo, Papa Bert, paglaong ka digdi, ibaan sa imong mamamatean. Aram mo tong manggigirabo ka at the same time, dai mo aram ang emotions na sa imong mamamatean. Talagang very solemn. Aram mo, May, magaling mga... sa imong mafe-feel sa mga oras na iniyong. Iwa pa nga na ako nahiling pa, Sir Bert and Father, na talagang napapahibi sinda habang nagwawagayway kampanyan habang nagkakanta ng Resuena Vibrante. Yes, sir. Aram mo, sa mga sa art na yan, pagkag sa andas, saka ang paghiro niya paluwas na, nakukover ta talagang maray, saka tamang-tama ang mga paliwanag mo, na arkin may nagkakaranta na kang Resuene, saka kanakuning tao, magayon ang ginigibo nindong coverage, dagos na lang yan, mansagod na nahiling tapas si Ina. Yan ang pinaka-importante sa coverage, itong nahiling tapang andas nina, sige lang kita. Yes, sama katabi dyan, Sir Bert, aram mo, paglaong kadigdiyo talagang di mo ma-explain sa iyong emotions, lalo na habang kinakanta
ginanta mo and at the same time nag-awagayway ka kan panyo. So sa mga oras pong iniyo, luway-luway na pong ibinababa and magayunon na imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia pasiring po sa iyang naghahalat na andas. So yan po, luway-luway po. Bagay sa hapot na ano may indulhensya yan. Sa paghiling ko, considering ka ng gawin mo, ang intention mo na kuyan, maka ng bao kang sensitibo sa pagmati kan iba. Kung nakaka-open ka nin iba, ang simbag ko dyan ay ganun tabi. Pagkasarong proses, pag nagpo-procession kita, at matumba, di mahulog, oops. Medyo nagwakit ang mga arog kaya na feeling, Sir Bert, pag medyo nagtatagilid talagang makikinit ka man. So luway-luway na pong inaalsa, as in inilalaag, sinisecure kan sa to yung duwang kapadean, hindi po sa may andas na masigurado na dai mahulog o dai matumba ini yung imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia. So, sa tayo pong mga kababayan, luway-luway naman pong naghaharalian, ini po I believe masurunod naman pasiring po duman sa dalugan maharanap naman sila syempre ning pwesto kung saan na makakasiri pasin mahihiling nindaan na pag-agi ni Divino Rostro sa kanina sa salog. So ayan po Igwaman girari mga naghaharalat, nagwawaragay-way kan si indang puting panyo. Nag-andar na tabi Sir Bert and Father an imahe so digdiyo hali sa kinamumugtakan ko medyo kadikit na lang ansa ko limited na lang kumbaga ang sa ko yang nahihiling ang mga nahihiling ko lang subuntot kan kang prosesyon Para mo magbali dyan, kaya man mag-agi sa parokya, Is a parang consolation on your part kan sa imong devotion, no? And also yung devotion siguro nakakatulog sila, encourage sa kanya na gawin naman yung parte niya. Ginagawa yung parte niya, hindi lang yung okay, I'm believing, may devotion ako sa iyo, dapat patapos ako. Ginagawa niya yung parte niya. And then in this testimony, parang nandun rin, na-feel niya rin yung parte ni Mama Mary at ng faith, kung ano ginawa sa kanya. So there's part niya and then the part niya. And I'm very sure Father Wilfred, daradara yan ni Raymark. Now he is 25 years old until such a time that he also has his own family. Daradara niya iyan, debosyon na iyan hanggang sa siya man magkaigwaman ng sarili niyang pamilya. So thank you so much Raymark. No? Ikaw po kitang mga nakakapirang mga youth members na hahaputon, tatawan ng tama ng chance sa digdi na makapagpahayag kan sa indang debosyon, pagtalubakan sa iyang dang debosyon. Gusto siyang sasabihin pa, your last, meron ka pa sasabihin to conclude your sharing. So, in conclusion po siguro ay, of course, I encourage and admire all the devotees dito, especially the young people, to continuously grow their faith. Sarbay kami na maglakaw sa dalan patungo kay Jesus Christ and our Lord, the Father, kay Bahan si Maria. Yes, very well said. Okay. So, thank you very much and Salamat, Raymark. sana pagpadagos-dagos iya na sa imong debosyon as in pagtubod na bako lang na ngunyan sa mga maabot pang mga panahon na medyo nagmamatured na mas lalo pang mapaurugmuan sa imong debosyon and then mas lalo pang ma-share mo iyan sa imong magiging pamilya. Thank you so much. Thank you so much po.
anong taang signal kang barangay Sa Dinaga Eurotel. ta maka-prepare na sinda si mga antabay sa tuya diyan sa may part kan Dinaga para mahiling naninda paalos sa madali na sa part diyan ang sa tuyang LDV Norostro sa part kang barangay Dinaga diyan sa may Eurotel side. And kung anong taang sa indan signal araat yan while na and ang feed sa Siguro, Mike, Naga Metropolitan Cathedral para kay Nuestra Señora de Peña Francia. Siguro ito sa Eurotel mo na Mike, whatever na feed na igwa kita dyan, kung anong ta? Oh. Hindi lang. Ano bang nailigtas sa Eurotel? Mayo, mag-ready lang po kamo dyan. Kung ano, ilalawag mi man anytime. Hindi siya gano'n ka dyan, bong. Balikan to si Father. Father, saan na po kita dumaan? Gano'n kita mong sain. Nawara kaya kita dumaan sa ano? Siguro, ikino-compare kaya ang mga prosesyon ki LDV Norostro sa kaki mahal na ina Peña Francia pag ibang aldaw bako man arog kayan ang sa tuyang mga devotos ni or buyador na pag-carry kang sa iyang andas while pagtatraslasyon sa kapluvial arog kayan ang hero kang sa tuyang mga buyadores. So, ninuligay sa kuyan sa kadakulan kan tao. So, pag crowd, no, pag igwaning sasaro ang sa indong focus, ang sa indong intention, gustong gibuhon. So, nagkakaigwanin mga siring kaya ng mga behavior na gano'n nag-aaragawan. Nag-aaragawan. Pag garo lang yan bong sa kakanon minsan kaharalatan sige na so naluwas ang sa imong pagka-gentleman so sa imong pagiging sensitive sa kuya pero minsan ito bagang pagkadakol-dakol na tao kadakol-dakol yung tao so ito bagang garo nawawara isa to yung minsan pagka may pagkainadalan nung araw kaya na ay nag-iisip na kita nalaog si survival instinct. Father, yaw na mismo ngunyan sa katahawan kan tinampo dyan sa Inutan, kan Naga Cathedral. Nahiling na po nindo mga tugang. Iya tapi. Okay. Father, apo na niya to si Ron and si Olive para po sa iba pang mga detalles. Ron and Olive, please come in. Sige tapi. Yes, Ma'am Elaine, Father, Luwat po, good afternoon. And sa magandang tabay, nagpapadagos po kita sa live coverage kang PBN TV5 basin man no kay FM ngunyan pong pluvial procession. Hiling minadigdi sa mong location. Dakol nang nag-aabang kadaklan mga kulay orange and yellow. Yan po ang pinakadakol na uniform na t-shirt kaning mga nagbubuya. Yun ay na nag-aabang. And then, magayon ang style ko niyang kan Philippine National Police. Taigwaning tulong mobile na nagbiblinker na siya po ang nagluluwas na guide pagkatapos siya ang nagtataong kumbaga ulang dyan sa mga masabat sa Inutan. Tadakol po talaga nin mga tao. Tadigdi kayo mga tugang sa tinampong iniyo. Kadakol nin mga intersection. Yaw na dyan ang Pidias. Yan, may mga intersection dyan. Sakod dyan sa may Metropolitan Cathedral. Kaya si Gabos po ng mga nagbubuya dyan halis sa mga tinampong yan, bigla na lang magkakaigwaning dakol na mga tao tangan isa ng gustong kaputman sa andas nina. Ngunyang ko lang na-discover Ma'am Elaine and Sir Bert na ginigibo pa lang kan mga tao kung malaog dyan sa
andas. Ta nahihiling ta mismo kung garo style drone ang location mi ngunyan. Ang iba pa lang talaga, may mga kanya-kanyang teknik kung paano makasakat. Di ka pwedeng makasakat kung solo ka lang. Dapat igwaning taong matabang sa imo na iyo ang matutungtungan mo sa kamot, as in isasakat ka paangat tangani sa nang kung ika na makataas, ika na ang gigibuhon nindang mapunas kan bado o panyo na gusto nindang ipunas sa imahen po ni Nuestra Señora de Peña Francia. Pero igwa talaga nin mga makalwag bako baga itong talagang pagiging seryoso sa pag-attend kan aktibidad din niyo. Igwa ning gustong magsakat, hinuhubaan ng short, kaya minsan may mga bagay na siday dapat mahiling, nagkakahiling na. Kaya dapat palang kung mabuya ka, ang gamit mo maong o kaya igwa ka pa ning paha. Kung itong mga simpleng pambasketball lang, kay day ka ta baka mabiktima ka kan mga nangguguyod ning short, nagkanos na pating hilingon. So yan ang sitwasyon na Papa Bert. Yaw na digdi sa may bodega. Yan ang exact location. Yaw na sa may bodega along Elias Angeles Street. Yan ang exact location po. Habang ang PNP, yun po nga niya, pigasabitan na sindaan nagtataonin na guide. As in, itong mga taong gusto magsabat, pinagsasabihan na day na muna, tanganig day maabala. So, yeah. Popular devotion. Subok pala talaga siya ning basta-basta na ito. Nag-devotion lang, namatakitan, nag-imatakita. Na araw na Iyon na yan. Pero ang kapag ko Father, ang translasyon is August. Yung apostolate na binibigay po sa amin dun sa parokya namin is yung parish priest namin ay very supportive sa mga youth. So hindi nila kami pinapabayaan, lalo na yung mga parishioners ng simbahan namin. So lahat sila inaantabayanan kami para hindi kami maligaw, since na alam naman po ng lahat na ang Lagunoy, ang municipality ng Lagunoy ay maraming sekta. So nakapalibot sa aming parokya ang iba't ibang mga relihiyon at sekta. So malaking challenge yun sa mga youth at lalo na sa aming parokya kung paano namin makukuha at nabibilog yung mga youth at maging tawag dito para sa amin din sila, yung pananampalataya nila ay hindi mawala at hindi mapunta sila sa ibang sekta. So, ginagawan din namin po ng paraan para yung mga kabataan sa Lagunoy ay hindi mawala at hindi mapunta sa ibang sekta. Yes, Father Wilfred, ano pong masasabi mo doon sa kanilang apostolate na hindi sila pinapabayaan ng kanilang kura paroko na huwag maligaw kung saang sekta sila pwedeng pumunta? Actually, yan ang tatak natin bilang Katoliko, no? Sabihin natin sa lugar nila ay maraming mga sekta. Okay. Of course, they all believe in God, in kung anong pinupunta nating Diyos, yun ang Diyos nila. Kaya lang, dyan tayo naiiba. Ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia igdi po sa along Elias Angeles. Dakul pong mga naghahalat na mga boyadores na gusto man makakapot sa andas ni Nuestra Señora de Peña Francia, hilingon ta kung makabuelo sinda, asin kung makalusot sinda sa mga kumbatan na yaon sa na nakapalibot sa andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Okay, sa mga oras na ini, pighiling binigdi sa footage na sa tong nahihiling ko niyan sa telebisyon.
Babalik ang misyon na may pusong hoben kaiba ni Maria ang ABS-CBN Bicol Special Coverage kan 2019. Pag ang andas pasiring niya sa gilid, makakasuksok, take niya na digdi sa tangarig. Dahil na magdire-diretso naman. No? Kanto kang Dabo Building. Yan ang eksaktong location kang andas ni Nuestra Señora de Peña Provincia. Si ibang mga may kagsilir kang building, pigulaan ning tubig ang mga nagbubuya. Talagang kaipuhan yan. Digdi kaya sa location na iniyo, ining tinampong iniyo yung Elias Angeles, talagang mahihiling mo na mapiot siya taang tinampo sa dit. Sa dit naman na tinampo, kaya talagang si mga may aki na yaon dyan, dahil ka dapat magpwesto tatibad maipit ka. Sa may mga tindahan nga ni digdi na itong may salming na pintuan, gabos po yan piglaganan ng proteksyon tangan isa ng dai magaba. May mga insidente na kayo na napasaan na salming, ulipukan na dakol na tao na naipit o na nagsusuksukan na mismo sa dakol na mga nagbubuya. So sa mga oras na ninyo, exact location yan pa sa may kanto kang Dabo Building. As usual, siya kan na nabanggitan ta na pag-abot dyan sa mga intersection, talaga pong nasasakitan na mag-abante. Ninhulikan ang mga gustong maglaog na buyador. May minahali sa wala, may minahali sa too. Igwa ning makusugo na nagtutulod sa tubangan, igwa man nagtutulod sa likudan. Kaya ang tendency, sige lang ang ikot. O minsan minatatagilid lang ang andas ni Nuestra Señora de Peña Provincia. Ang kakayunan lang kani sa pagpakayon kan andas ni Ina, mayo na itong mga pinag-aapod na 1 o'clock position, 2 o'clock position. Pigbabase naman sa kamot kan relo na pag nagtagilid na ngaya 2 o'clock position, o kaya mas matindi pag 3 o'clock position na, tumba na yan. Pag naiangat, yaon dyan ang mga tao masabi ng Viva la Virgen, tanaog mayo na to ang mga eksenang iyan. Tangon yan balangkaw sa kod magabaton ini pong andas ni Nuestra Señora de Peña Provincia. Igual na pati ning rayda, may guma na tutulod na lang kanipong mga nagbubuya. So dahil pa nakakaabante, nakakasuksok nga rin sa may ining may pigigibong bagong building dyan, digdi sa may mga dati bagang manukan, o yaon dyan ang exact location mga tugang kan andas ni Nuestra Señora de Peña Provincia. May hiling mo pag dahil nag-aabante ang mobile kan PNP at bot sabihin ko yan, dahil man nakakaabante ang andas ni Ina. Sa mga oras na ni, may nakitang nahihiling na mga miyembros kan na Philippine Army na mabuhat. Ang magiging sitwasyon, duman na po yan sa dalugan. Pagabot lang dyan sa may inibagang anong apot yan, ining tinampo pasakat sa rooftop kan Naga City People's Mall o public market. Yaw na dyan take over ang PNP sa kod ang Philippine Army. Tadayin na dapat magkaigwa ning itong mga nagbubuhat na mabuya, dapat isi-safe na safe mo siya. Dapat salbado talaga ang pagbuhat kayan, pasakay naman sa pagoda ni Ina. So talagang matindi po ang pressure sa mga oras na ni sa kod haloy ang pag-abantikan na andas ni Ina sa mga oras pong iniyo. Pero sabi ta na nga ni kadakol po nin mga bisita, may mga nakachikin digdi sa Starview Hotel. Talagang first time sa kod nagdigdi lang sa Naga, ini lang po ang gusto nindang mahiling. Ini ang gusto nindang maranasan ta sa istorya sa bilog na Kinaban. Talagang dakol na po ang mga
deboto o nananampalataya kay Nuestra Señora de Peña Francia sa ika-309 taon ning debosyon kan mga Bicolano pati naman kan iba pang mga nagtutubod kay Nuestra Señora de Peña Francia. So yan na Ma'am ipapasa ko sa imong linya. Okay, salamat Ron. Padagos po kitang nahihiling tangon yan ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Exact location nasa Nagaland Imol. Medyo haloy talaga ang andas mo niya ni Nuestra Señora de Peña Francia. Kumpara po kang traslasyon, nakan traslasyon po garo ang mas tinao ka to tabi ron itong andas ni Divino Rostro. Kadakol pati duman pasaway. Pero mas magayon man giraray ang imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia. Dawa nga ni daing gayo marikas ang sa iyang dalagan, mantinido po na nakatindog. Ang iba kaya kato pag nahihiling ta ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia, kang mga panahon, mga tugang ang bado ni Nuestra Señora de Peña Francia pag nagaabot na po duman sa danlugan ni ina. Mayo na yan, kaya mas magayon man giraray, ene pong andas ni Nuestra Señora de Peña Francia ngunyan halangkaw, asin dawa nga ni nagaurupakan po ang mga tao ngunyan hulita naging nagririkas po ang dalagan kang andas ngunyan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Sabi ko nga ni mga tugang, igisa sa tuyang dai na magpasaraway para dagos-dagos po ang ginigibong prosesyon ngunyan na pagkahapon. May nagapawarakman po ning balon sa sarong building igdi sa laob ka na sa kadabaan kang Elias Angeles igdi po sa Nagaland Imol sa pagtauman ning pugay sa andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Ang iba igdi sa ibong na tinampo, maluwag po ang tinampo ngunyan. Ang iba duman man nagdadaralan imbis na makisusuan igdi sa Plaza 15 Martires mga tugang, dai na po nakikisusuan duman na lang mismo sa may simbahan nakatindog. Igdi man sa dating Bangko Filipino anuman sindaning kumpeti para man po sa pagpugay sa andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Medyo haloy talaga ang pagsulong kang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia ngunya na pagkahapon. Alaga dakul nagahalat sa iya, nagawagayway ning panyo asin ugma sa iyang pag-agi igdi po sa kalabaan kang Elias Angeles Street. Sabi nga ni kasubago ni Ronron, madepende sa igdi sa pulis kung marikas ang dalagan, marikas naman si ina. Kaya igdi usad pagungo yan kang tulong mobil kana Philippine National Police asin igdi sa tuyang location nagkukurarahaw man ang mga boyadores ning Viva la Virgen ta hiling-hiling ninda ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Okay Ron? Na-obserban tagaro mas dikit talaga ang tao ngunyan. Yan ang obserbasyon ta. Padigdi sa mga nagsusunod, pagabot di nagagip palang yawan palang digdibaga sa may imol. Ngunyan ang mga taong nagsusunod na gusto magprosesyon, abot na lang sa may bodega. So alit puton lang ang mga nag-iiba. Kung ikukumpara mo ka na kaging traslasyon prosesyon, makuan ka, magbilang ka pa nin mga 30 to 40 minutes bago ka makabuelo. Digdi sa sitwasyon ngunyan, nahihiling ta. Kaya pala nahihiling ta kombinasyon kan yellow and kulay green. And mga bado nahihiling ta. Yun na yan si dating sistema na ang mga pulis sa kudan mga Philippine Army. Iyon po anyaon sa inutan. Yan ang nagsiserving barricade o barikada
tanganin sa nang itong mga masabat, day ka man pwedeng magsabat kuha yan, sulit yan sa tansya ko mga 200 na mga pulis at mga yaon dyan. So pag nagsabat-sabat ka dyan ay day ka pwede. Kaya ang the best mong gibuhon, magposisyon ka sa gilid sa kakamalaog pag nakalampas ka na digdi sa mga tropa kan Philippine Army sa Kudbangkan Philippine National Police. Iyon na pala nini ang bagong sistema ngunyan. Di mo siya pwedeng sa sabaton. Ilukan mo, yun na niyo. Kung nahiling mo dyan sa tuyang video, yan kulay yelong iyan, sa ining mga may kulay green, mga kwampo yan, mga soldados iyan. Intact na grupo na yan, ang apod ba kayong kadena, naka-abra 7. Naka-abra 7 ang mga soldados na yan. Iyan ang nagsiserving protection o iyan ang barikada dyan. Kaya day pwedeng sabaton. Kung day palang gigibuhon ini, day talaga makakaabante. O kaya dapat mong gibuhon, magdigdi ka sa side. Pag nakalampas ka na duman sa mga tropa kan PNP sa Kudkan Army, saka ka na makakabuelo. So yan na po, nahiling nindo magayuno na location na ni. Digdi na yan sa may dating Bangko Pilipino kan panahon. Ining kanto kan Arana sa Kudkan Elias sa Angeles. Yan na po ang exact location kan andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Si andas ni Divino Rostro na hilingta na nagpaspaso na digdi sa Francia. Masabat na siya duman sa dalhugan duman sa may Basilica Minore. Yan, duman na siya hahalaton. Kaya yan po, nahihiling nindo. May mga nakakulay orange na nakakasakat. O ayan, talagang dawa, alangkaw, mahalnas. Igwa pa po talaga ning nakakasakat dyan mismo sa andas nina. Pero ang kagayunan, day mo na maaabot, dawa alangkaw ka, baka 6 to pan langkaw mo, day mo maaabot ang bado nina. An pwede mo lang maabot ining kaputan, ining poon lang. O yan poon mismo kan andas. Iyan pigdisin nyo talaga yan na day mo po makakaputan ang bado ni Nuestra Señora de Peña Francia. Kaya magayuno na hilingon sa iyang kulay gold o golden na kulay kanipong andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. So yaon na digdi, mahahaloy na ni digdi. Yun na niyan nag-iikot-ikot lang, nahiling din doon na mo ipo-ipo. Yan, madali lang pala mag-exit. Ma-dive ka lang sa mga payo kang gustong maglaog. Yan ang pinaka the best na pag-exit pag hali ka na dyan sa laog. So yan, nahiling din doon, may dahil niya naaabot, nakadapa na siya. Alam mo, baka langkaw lang ka din, mga 5'5". Dahil niya na tinulo na pigkuyod na lang sa katong naka-yelo. Iyan pala ang pagmati kan mga nagbubuya. Dawa sa anong pagi, gigibuhon mo na makakapot ka lang. Tapos pag may nakaulay ka na nakalaog, talagang ipinagyayabang niya yan na nakalaog siya, nakakapot siya dyan. Dawa day ka na makasakat, makakapot ka lang dyan sa andas. Ang pagmati kang nagbubuya o kaya man kaning mga apot ka ni buyador na pag nakakapot ka dyan, ang pagmati mo dakulaw na accomplishment sa buhay mo na talagang ang sakit inagihan mo, may pahiling mo lang kay Nuestra Señora de Peña Francia na talagang ang pananampalataya makusog asin ng pagtubod ki ina yaon sa pagipukan na pagsakripisyo sa taon-taon na ginigibong translasyon and ngunyan po yoan pluvial procession. So ayan, namamasdan nindo, sige lang ang ikot-ikot. Ang tao talagang kadakol na duman sa may likod. And then ining sa may kanto kanaranaw. Dahil pa nakakabot sa
eksaktong kanto. O igwa man pala na yan yan ang pangit. Naabot niya. Naglukso pa siya. Yan ang piglalakadan lang ang mga payo, talagang kakaiba pananampalataya kan sa itong mga kababayan ki Nuestra Señora de Peña Francia. Ang disenyo kaya kang padi yaon sa likod, day man kayang kontrolong kanduang padi na yaon sa likod, tay an iba minapwesto sa inutan, mayo na ding matulod. Kaya yan na po ang sa itong nahihiling malapitan na nako-close up yan kan sa toyang camera na talaga pong igwa pa nin nakakasakat dyan sa andas na yan. May nakakapot na naman. Pero ang maugma-ugma digdi, pag ika nakakapot dyan, lalo na kung makakapot bado mismo ni ina, talagang dakulang accomplishment mo sa buhay mo. Pero naman, duman sa mga taong dyan po sa may part na iyan. And of course, ang Oscar dyan, kinakaipuan mong mag-seminar mo na. Naong ka sa listahan, manggabos mga prominenteng tawan niyaon dyan, may mga taga-media man ngayon na nakakasakay, kailangan mag-seminar ka lang na kung ano ang dapat nagibuhon dyan sa laog kang pagoda. Dyan talaga, mayo kang kasakit-sakit, makakakapot ka, papapilahon, yan. Kundi pag-abot digdi sa mga boyador, talagang kakaiba pong sakit ang nasa imong aagihan. Kuwang ka, itataya mo ang buhay mo. Ini ba kung suba-suba ini na pwede kang madisgrasya dyan, pwede kang malapuan, pwede kang magka-stampede ba ka dyan, may matumba dyan, makangka, delikado. Pero talagang kadakol po kita ni mga kababayan na gustong mag-ibo kaniyo. Madalion lang, ang mga sadit pa lang talaga, no? Garo lang naglalakaw sa ibabaw kanin mga payo. Pag mga sadit, madalion lang makasakat. Yan ang nahihiling tadigdiyo sa toyang magayuno na location sa rooftop kan Starview Hotel. So yaw na po sa kanto kang Arana and Elias Angeles. So yan, na medyo nagbilis. Nakali na siya naman. So yan, nahihiling po nindo. Naka-close up kita tan. Yan, nahihiling nindo. Yan pong mga naka-yellow na yan. Yan ang intact na day. Yan, nakakalit. Way baga. Gano'n nababadoan ining napapalibutan lang. Yan. Gabos po yan. Gano'n siya napapatos. Kaya kulay yellow. Baka nahihiling nindo. Pipira na lang ang mga boyador na nakakalaog. Pag-iisip po na dapat maging safe. Sa pag-aaral ka ng sitwasyon, mabilis na siya. Yan, nagurapakan ng mga tao. Mabilison po ang pagabante kang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Yan ang kadena. Yan ang napunta kayan na kadena kan mga army. Pero minsan nakukuhain man, nabe-break man. Ayan nabe-break man minsan ang sindang kadena. Ayan may nakalaog na naman. Dagsa na naman ang mga tao, ang mga nagabubuya. Pero talagang delikado. Ayan, nahilig mo yan. Sobra. Ang mga tao talaga ang sendang adrenaline na gano'n na mo isipon na maging delikado ang buhay mo. Dawa magsakat ka dyan. Ipapasa ko kima muli ba na linya? Okay, mga tugang padagos po kung nagantabay sa PBN TV5 base 97.5 OK FM. Sa padagos na ginigibong procession ngunyan in connection po sa gigibo na traslash fluvial procession. Nahiling ta po, dakol man giraray na mga pasaway, kaso bago na sige sarakat, alagada ngunyan tinuturog-tog po ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Pero medyo marikas po ngunyan kumpara
Senyora Kasubago, tayaw na po exact location, igdi po sa satuyang location mo niyan, igdi po sa Starview Hotel, na kung saan yaon po ang andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Dakul man giraray ang gusto nga pati lalaog sa andas, ang iba nga ni piga buburutong malangkan sa indang kaibahan, ang iba siging ralangoy para makakapot lang po sa andas ni Nuestra Señora de Peña Francia. Aro kang sabi ni Ronron, magayon asina ang iba po kaya mga tugang. Okay, panata ka na akan mga deboto ni Nuestra Señora. Isang liko. Pagkatapos niyang kakaliwa sila, and then dire-diretso na doon sa talong. Yes. We also would like to take note that every year, naalala ko kasi Father Wilmer when Archbishop Tirona took over the Archdiocese of Cáceres. May binago siya, may mga pagbabago siyang inilagay sa ginagawa nating yearly fluvial procession. Before, may mga talagang piling-piling tao ang pwedeng sumakay lang sa pagoda. And it is usually mga kalalakihan. But I remember every year, binago niya yun by like, hinanap niya yung iba-ibang sector ng society natin, ng ating lipunan. For example, ngayong taon na ito ang sasakay sa pagoda. Majority, sabihin natin 90% should be all mga mangingisda, mga magsasaka. So this year, ang sasakay po mga kaibigan sa pagoda nila, majority 90% are all youth painters. Mga pili mga youth yan. Yes. Parang Sa iba-ibang parokya. Yeah, hilingan sila ng isang youth representative sa isang parokya. And then, meron ako naalala na parang may isang slot din dyan ng mga for the PWDs. Yung sa mga kilala kong kasama dyan ng isang PWD. And yung sasakay ngayon, binigyan sila ng catechesis, instructions. Of course, they were recommended
recommended by their respective parish priest. Kilala yan ng mga parish priest, silang nag-recommend yan. And most often, parang mga youth leaders sila. And yung catechesis na yun, Father, or in short, parang binigyan sila ng formation. Bakit kayo napili na sumakay sa pagoda this year? So usually, Father, ikaw bilang kura paroko ng isang parokya dito sa Camarines, San Jose, no? So ano yung criteria mo for like choosing somebody else who's going to represent your parish para sumakay sa pagoda this year? Yeah, actually, kung youth, halos lahat naman ng youth ko sa PYM qualified para sumakay dyan sa pagoda. Kaya lang, hiningan kami ng isa lang. And maybe yung palagi ko nakikita sa parokya, and marami rin pati sila na palagi na sa parokya, very active. Siguro yung that time na naghanap ako ng volunteer, nakita ko yung number ng isang youth ko na who's also a youth leader. Kaya na nai-recommend. Usually ganyan yan yung mga available, and then yung talagang siguro yung youth na not necessarily youth leader pero nagpapakita rin ng devotion niya kay Mama Mary. So right now, hindi pa po kasi parang U-shape yan Ayan. There you go. So since Translation Procession, we have experienced what we call a signal interruption as mandated by National Telecommunications Commission and even up to now. So kanina pang before 12 o'clock noon. So ito pong live streaming na ginagawa po natin, you can still view the replay of this one after the Mass kasi dire-diretso na po itong coverage natin hanggang sa isang banal na Santa Misa na gaganapin po dito sa harap mismo ng Basilica Minore and National Shrine of Our Lady of Peñafrancia. Medyo natatagalan sila dyan, Father, because So, Father, kanina na-mention natin yung touch. So, makahawak sa pagoda, makahawak sa manto ni Ina. To them, Father, what does that mean? Kailangan natin i-expound muli yan, Father. Paulit-ulit natin i-explain yun sa atin. Pero hindi lang gusto kong makita sa screen if we ever would like to explain ang ibig sabihin ng paghawak sa pagoda. Sana hindi nakikita natin sa screen. Ito yung mga siguro na hindi ganong nakikinig sa mga instructions natin na pagkatapos nga ng mga formation sa mga districts, alam ko may mga formation ang members ng Cofradía de San Jose, meron pa rin talaga mga tao na hindi nakikinig kaya ganyan nangyayari. I don't know kung anong nasa isip nila, pero ang ano ko naman dyan, yung hindi na dapat ganyan. Hindi na dapat nakikita natin. Yes. Pero yung mga sumusunod talaga sa mga sa mga instructions kung paano talaga pagdala ng image from one point to one point, yung talagang nakikisa sila, parang yung kanilang landas ay kasama nila yung may kasamang dasal. Oo, kasamang dasal dapat. So, nakikita natin sa screen yung mga magugulo, pero alam natin na sa palibot niyan and yung nasa outer mga nanonood, alam ko mayroon silang ginagawa dyan, like they are praying the rosary, they really are siguro gusto nilang ma-feel yung presence ni Mama Mary. Okay. The image is right here at the Philippine National Bank building. So dire-diretso na yan, Father, until doon sa Naga City Public Market. Dire-diretso na yan. Medyo mahirap lang talaga dun sa letter S na ritual. So, Father, yun ang mga several years ng mga pagbabago na ginawa ng ating simbahan na kung ikaw ay isang boyadores, no? Kailangan mo Father, na
sumali sa isang formation para nga mas malaman mo ang kahulugan ng kung ano-anong mga bagay na kailangan ninyong gawin. Like if you are joining a procession, what are the things that you are supposed to do? You pray. Kasi nga, parang tayo lahat naglalakbay bilang mga peregrinos. We are journeying our faith to God through Mary. Yeah. Actually kasi pag devotion, subjective yan. Yes. Sa yung devotion yan, hindi wala kang pakialam siguro kung tama ang devotion mo sa kanya. Kaya kinakailangan simbahan ay tinatama natin yung devotion ng each one. No? So kasi pag devotion yan lalo pag nagiging emotional na, yan ang personal yan. Hindi, you cannot question that. So ang simbahan, kinakailangan i-correct rin ang ibig sabihin yan. Kaya meron sila mga formations. And ang pinakang formation niya dyan is parang ang image ni Peña Francia ay sana makita sa image natin. No? Since we are in the image and likeness of God. And makikita sa atin yung image niya pag we are like Mary, yung in her purity, in her simplicity, in her, yung especially her love to Jesus. So yun ang image na pinapakita sa atin ng image ng Peña Francia so that makita rin sa image natin bilang mga devotees ni Mary, yung ganung mga katangian, mga virtues. Tama yan, Father. Katulad niyang nakikita natin sa big screen ngayon. So, nagkagamit na may mga daradara na sindang tukon, sabi sa people. No? They have those stick. Although, ang purpose niyan, Father, ay yung para yung sa mga wire, wires. yung mga wire. Pero usually, ang ginagawa na nila, tinutulod na nila sa mga nagpaparapasaraway dyan na bulador. No? Ang controllable na yung mga bagay na yun. Anyway, pagdating natin sa sa Danlugan, makikita natin yung isang pagoda na ngayon malaki na compared noong una mga panahon, 1970s, 1980s. Those days, ang pagoda natin ay maliit, simple, and then of course with the presence of mga bayadores na nasa boat nila, makita natin ang laki-laki na. May mga may mga gradual na changes dyan. Number one siguro yung una is sumasayad and then gumawa ng paraan. Sometimes sobrang nang maliit yung pagoda dahil sa dami ng mga sumasakay and then kinakailangan gawin ng paraan. Yun. And then yung naalala ko pa yung ilog noon ng Bicol River. Mabuti kung malakas yung ulan kaya mataas din ang level ng tubig. Pero noon dumating yung panahon na talagang sumasayad, kinakailangan i-dredge yung kahabaan ng Bicol River hanggang sa may kung point ng ng landing ng fluvial. So, maraming nagawa na. Particularly itong tabi ng both banks ng ng river na medyo hindi lang magandang tingnan, kaya lang yung mga devotees pwede nang pumunta doon sa tabi ng ilog para makapagdasal, makapagkaway ng puting panyo. Yun ang mga development. And sinasabi sa atin na yung gawang ito ay totoo through the initiative of the church, pero may mga taong very cooperative and then may mga taong very supportive. Like of course the government and other agencies, no? May nag-donate yata nung pagoda kung natin ngayon na okay na yung hindi nagaanong delikado na mabagbag siya. Kahit itong dalawang andas natin, no? Dati mga simpleng andas lang yan na kuminsan hindi practical na kinakabitan ng ibang mga kaya medyo oval ang dating para mas mahirapan sila na humawak. Though ganyan na meron pa rin gumagawa ng paraan para maka-touch dun sa... Parang hindi yata, Father, nakakaalis na ang andas dyan sa may area na yan ng PNB, no? Parang hindi na yata umuusad. So, the image of Our Lady should have moved actually directly na sana. Forward sila, paunti-unti lang. Kasi sa mga taong na sumasalubong. Kasi ang prinsipyo niya dapat huwag kang sasalubong. Kasi imbes na yung procession ay tuloy-tuloy, nagiging hadlang. Kasi ang tendency mo, sumasalubong ka, di imbes na yung flow ay dire-diretso, kinakailangan sa likod ka dadaan. Yun yung mga marunong, yun yung mga
nakikinig sa mga instructions na nagkaroon ng mga formations. Pero talaga yung iba, nasasalubong na hindi na nakakatulong. Kaya nangyayari ang ganyan. So we give our televiewers more time to be able to see what's happening right now. The image of Our Lady of Peña Francia right here in front of the Philippine National Bank along the stretch of General Luna Street dito po sa lungsod ng Naga. Pagbabalik po ang ating live streaming coverage by giving you more situational update of the Fluvial Procession 2019. Muli po tayo ay nagbabalik dito po sa Basilica Grounds para po sa pagpapatuloy ng ating live streaming coverage ng 2019 Fluvial Procession. At nais ko pong Father Wilfred ay nagpapahinga ng konti. Nais ko pong i-welcome ang ating dalawa pang guests, devotee here, and of course, member sila ng ating youth group dito po sa Archdiocese ng Cáceres. Thank you very much, Ashley Buenafe, for joining us. Siya po ay 19 supermarket. Kasi maiwas
Ang sa tuya pong fluvial coverage sa tulman sa karambot kan rice at iba pa, SM City Naga. Every time, parang wala akong mga kalaro, ganyan. Pumupunta po ako doon. Tapos meron po doon na place, isang room, Blessed Sacrament yung tawag. Doon, kahit wala kang sabihin, mafe-feel mo na safe ka. Kaya until now po, very thankful pa rin ako kay Ina. Kasi despite all the challenges na binigay niya sa akin, nandito pa rin ako. Very thankful sa lahat ng kahit sobrang alam naman natin na hindi naman madali yung buhay, hindi smooth sailing, but then nandyan siya, mafe-feel mo yung presence niya. There is always Our Lady of Peña Francia na parati kayong tinuturo na magdasal sa Kanya. Yes po. Apart from you being an active member of the Society of St. Vincent de Paul, na doon ka nag-aaral ngayon, sa parokya ng Peña Francia Shrine, hindi ka ba active bilang isang youth leader or youth member? Yes, ngayon po kasi matagal na po kami lumipat. Hindi na, during lang po ako, until grade 1 kami sa Peña Francia. Ngayon po, sa parish na po ako ng Metropolitan Cathedral. Sobrang yung experience po, parang iba kasi yung parang mahirap, parang ma-culture shock ka. Kasi parang malapit lang ako doon sa simbahan, sa Peña Francia. But then, parang na-feel ko yung na lumayo. Parang nagka-distance ako kay Ina during my elementary years siguro. But bumawi ako nung high school ako, and ngayon pong college na sa USA po ako active dun sa organization namin. Dun po, parang mas talagang na-feel ko na kung minsan pala, kung mawawala ka dun sa path, meron ka pa ring babalikan. There is always a home kung talagang hayaan mo lang yung sarili mong magbalik loob. Kaya. And parang there's always this tendency na alam mo na there's this distance, tapos biglang marirealize mo at the end of the day, pagising mo sa umaga, kailangan mong lumapit na naman uli sa Kanya. Okay? Yes po. I'd like to ask Jeline here, Corporal, you being a teacher at the same time, youth coordinator in your parish, ano yung mga apostolate mo na ginagawa sa ngayon sa iyong parokya? Nagsimula po ako, nakapasok po ako sa parish youth ministry. Before, tumutugtog po ako sa chapel namin. Doon po ako nakilala ng parish youth ministry, tapos in-invite po ako nila. That was high school. Okay. And then, sa parish po, so, tumutugtog po. Wala ka sa simbahan, parang merong kulang. Correct. Yes po. And the reason why you were singing is that you sing songs of praises to God is already a form of prayer, di ba? Yes Okay. So right now, Jeline, marami kayong ginagawa sa parokya. And Yes. As a teacher naman, ano yung regalong yun ng debosyon na pwede mong i-share sa mga estudyante mo? You're an elementary school teacher or high school? High school. Sa mga high school students mo.
youth, sa school, sa campus youth ministry. And then, nakita ko doon yung parang, yung parish youth at saka yung campus youth, parang pareho lang. Pag-cover kaning fluvial procession, kay ba nagkugiraray si Father Jerome Pilayo, mahapot kita, Father, ano ang mai-impart sa paradalan-parlangog kaning sitwasyon na aro kaning nasa fluvial, parani na kita duma sa kuyan, sa Danlugan ina. Iya po. Kadto po, sinasabi na ang mga satuyang mga syudad nagpuon sa mga harani sa tubig, sa salog, sa dagat. Aram ta po na ini sa lugar na ini sa Danlugan, yaon dyan ang inaapod na padian, ta sinasabing yaon dyan ang seminaryo. Diyan tikpo po mara mga padi, yaon dyan ang katedral. As in, sinasabi po na ginigibong sa salog, inaapod ng fluvial, ang tataramon po na fluvial hali sa tataramon na fluvius, buot sabihon salog, prosesyon sa salog. Tano man takay puan sa salog ini gibuhon. Ang saro sa mga rason po da kayan, ini yung mga Cimarrones. Ini mga Cimarrones, ini yung mga rebelde sa mga Kastila kay itong panahon. Tanganing dipisil sindang madakop kan mga Kastila na sindana ining makuaki ina pabalik duman sa iyang santuaryo, kaya ginigibo ngayon sa tubig tanganin dae madakop dipisil madakop kan mga Kastila. Nabako na sa tinampo kung kadto kinoa hali duman sa santuaryo pasiring sa simbahan sa katedral ngunyan pagpabalik kinoroan na ka mga Cimarrones tanganing harayo dahil tulos madakop kan mga sa salog maagi. Iyo po. Anong katuyang kang Cimarrones ibalyo yung simbahan? Ibabalik na po duman sa simbahan ninda. Ang paguna ko Cimarrones, garo negative itong kalaban kang Katoliko. Dahil po, ang mga Cimarrones bako iniyo si kontra sa simbahan ta. Sinda po nga ni may pagtubod ano po. Sinda nga ni sinaghagad katuki Obispo Andres Gonzales na magkaigwa ng simbahan duman sa pamitisan kay yung isarog. Dahil man po sinda kontra sa Katoliko. Kontra sinda si mga otoridad. Ang mga otoridad, hindi po mga Kastila. Kadto po baga ang Cimarrones bako siya itong mga terorista na nag-aatake sa simbahan. Bako po. Mga Cimarrones, sinda ito mga sinasabing nagdurulag sa mga Kastila. Ang mga Kastila po kato ang gusto ninda, ito mga nasasakupan ninda mga Pilipino na ito lang mga maabot kang bagting, dapat digdilang ka mo. Kaya lang, igwa man pong habang magpasakop. Iyon na ini yung mga nagdurulag sa bukid na pwede man na inaapod ng mga remontados. Nagkukontrasinda sa Kastila, pero bako itong Kastilang nasa simbahan. Iyo po. Si mga nasa otoridad, sinamamayo ngayon sa banwaan, habunin dang sunodon, kaya na habunin dang magpasakop. Ipinapaagi sa salog. Tanganin dahil sila lapagon sa salog. Lapagon sa salog kani mga Kastila. Yan ang saro sa sinasabing dahilan kung tano ta pagpabalik sa salog na. Ginigibo ang prosesyon. Garo nga patago na nag-agi. Ay padulag na dahil madakop. Iyon ang kinatuda na. Opo. Hasta ko niyan, iyon na ang ginigibot pagprosesyon sa salog. As in, tabang maninik ang pagpabanal kan salog, as in si mga parasirata, dakulaan, makoa, ginigibo. Inangangulugan, Father, ining fluvial, ining pag-agi sa salog kani, Naga River particularmente, pero sa Naga lang nangyayari sa interong Kinaban? Sa manlain-lain pong mga lugar, dakol kang may hiling na mga prosesyon man na ginigibo sa salog. Pag sa dagat, inaapod ta pong maritime procession. Pag sa salog, fluvial procession. Saka sa ibang kultura po, pag may bagong reyna na ipapabisto sa mga tao, ginigibo po yan sa salog.
ipapahilingan sa rong ray na ngayon ipapaminbid na ini ang agom kang hadi. Pinoprosesyon po yan sa salog. Arog man kayo ni Santa Maria, bago lang siya pong ray na kan simbahan, kundi ray na kan langit ta sindaga. Siya ang ray na tatawan tang dakulang pag-umaw. Tigpuprosesyon taman sa salog. Actually, ini nga nangyayari man sa Amerika, Europa, na ni mga Bicolano na pinapagi sa tubig, kuminsan araw sa Amerika, sa lake. Iyo po. Tanganing garupigaga arog sa naman si seremonya Digdi po. Peña Francia. Opo. Inaarog si seremonya ang ginagibot po digdi. By the way, Father, pasalamatan tapanan ang mga Bicolano, mga Pilipino na ibang parte ng kinaba na pinag-acknowledge ni Ninda ang pagdalan sa tuya sa pagining Facebook. Hindi kaya live sa Facebook. Live streaming po. Nailing kita. Okay In fact, nakakapira duman ang piko, kumusta ka? Hindi ko lang okay po. Kaya sa mga nasa Facebook po, nagdadala sa muya, nagdadangog, salamat na lang sa pagsunod nindo sa ginigibuming Fluvial Procession 2019 na yaw sa Facebook, yaw pa sa PBN TV5, asin man sa 97.5. Sir Bert, salamat tabi ting pagirumdo mo ako kan bagay na yan sa mga yaon sa iba-ibang lugar kan Kinaban, lugar manlain-lain na lugar kan Pilipinas, sa Indo mga pamibi padagos siya na dinadangog ka sa Father, tuya. pagdadalang kita dumasal dati mong destino sa Solomon Islands. Sa Solomon Islands, may posible mga po, nawalat ka taigwaman duman ng mga duman mga Pilipino sa capital, sa Onyara, maray na hapon po, o maray na banggi po sa Indo. Enot po duman na 4 na oras, kaya banggi na. O sa Australia, o sa siguro sa Europa, sa Amerika, maray na hapon, maray na banggi po, o maray na aga sa Indo ka, boss. Father, ma-concentrate na muna ang coverage digdi sa pag-agi na ni na taros siya na kaya sa tungod kaning sa tuyang team. Okay po. Kaya ma-focus na po muna kita ngunyan sa pag-agi kan andas nina, di pa sa ginigibutang coverage. Sige tabi, Sir Bert.
tugang an imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia. Pasiring na po digdi sa may Danlugan. Nahilig na po sa kababayan na nagpapay ng mga panyo. Digdi po sa palibot ng Danlugan. Na po ang tao. Digdi po sa mga building nga ni digdi mga idol. Paano po ni mga ito nagbang sa pag-abot digdi ni Nuestra Señora de Peña Francia. Na magiribog na gilid Naga River anap naman po ni mga tao nag-aabang, naghahalat sa pag-agi kan imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia. Natabok ko bridge ibong na parte kay pag-iribog na parte na dahulo na po mga tao and naghahalat sa pag-abot ni Nuestra Señora de Peña Francia. Yaw na po digdi sa may mga estatwa digdi sa yaw na po digdi Danlugan. Oo, digdi na sa may Naga City People's Mall. Haranin na po yan digdi sa Danlugan. Yes, yaw na tabi digdi sa Danlugan. Masakat na po sa stage si Archbishop Orlando Terona para po sa baton yes, yaw na po digdi sa may lagpas na po sa may statwa ang imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia digdi po sa may Eurotel Hotel kung sa ini yaon po digdi ang Danlugan ni Nuestra Señora de Peña and siya po nakulo na po ang nagsasabat sa iya and pinagsalo na po ini kan puwersa kan Philippine National Police para po iyo ang maghatod digdi po sa entablado na nagahalata sa iya para po kuanon o sabaton ni Archbishop Rolando Terona and mga kapadian digdi para isabay dyan sa may ilunad sa pagoda para ihatod siya sa iyang destinasyon sa iyang istaran dyan sa may Basilica Minore. Palaog na po digdi sa may sa muyang hampangan ang imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia. Digdi na po ini sampangan kan Eurotel mga idol and pinagsabat na po ini kan Philippine National Police na po ang nagguguyod kan sa iyang andas and stationary po ini and ibababa na po ini pinag-aabangan na po ini kan mga kapadian digdi po sa stage kung saan siya bibendisyonan ni Arsobispo Terona. Ngunyan pinagkukuha na ini kan mga padi sa nahiling nito sa mga screen mga pading nakasulog po nin sutanang kolor na itom ang nasa ibabaw po kan sa iyang andas. Dito po nag-uusad ang andas sa pasiring po digdi sa muyang kinakamugtakan ang exact location na Idol Ken yang kita mismo digdi sa may stage kung saan sasabaton siya kan mga kapadian and bibidisyonan tanganing after pakalihis kayan siya po ilulunad na sa pagoda para po darahon sa iyang permanenteng istaran. Dahil po magkamayaw sa tuyang mga kababayan, padagos pong nagwawagayway nin puting panyo.
pinagbuhat na po ang imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia and ibababa na po ini sa iyang andas. May nakabang na pong persona na masalukay ni para darahon po ini digdi sa may stage sa entablado kung saan po yaon duman si Arzobispo Terona para po ini bendisyonan and taud-taud baka makuha niya to an audio mismo kan pagbendisyon digdi ni Arzobispo Terona. Ang mga tao digdi sa muyang kapalibutan mga idol is day po magkamayaw ang tuktok kan Naga City People's Mall. Pano po yan in mga kababayan niya to mga deboto. Isasakat na po ang imahe ni Nuestra Señora de Peña digdi po sa sabuyang stage. Ko na pinikan mga kapadian and ipinagbuktak na po ini sa buktakan ni Arzobispo Terona. Yaon man ini po si Papal Nuncio kaibalan po digdi ni Arzobispo Terona. Siya po ang mabendisyon kan imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia. Kataning ni Papal Nuncio Cacha, iyo Gabriele Cacha, iyo po si Arzobispo Terona and ang mga kapadian kan Nueva Cáceres, kan Diocese of Cáceres. Pinagbabasbasan po ini ni kan mga kapadian digdi po sa samuyang kinakamog takan ngunyan. Nakabang Coast Guard, nakantabay naman ang pagoda Nuestra Señora de Peña Francia. So mga paratukon nakaabang na po para iabante ining fluvial procession ni Nuestra Señora de Peña Francia pasiring sa Basilica Menore. As of now, Idol Bong and Idol Don, nasa low tide po kita, hababa po ang level kan tubig digdi po sa Naga River. Data aram kung baka taw-taw bigla na namang magbulo sa Nuran. Tabase po sa satbuyang eksperyensya sa taon-taon niya itong pag-cover kay ning magkamayaw ang mga tao digdi sa ampangan kan sa moyang stage. Igwa baga digding mga deboto na ani ba pati naghurubana kan sa indang mga bado ipinagwawagayway tabi ni Idol Bong and Idol Don. Day po sinda magkamayaw and actually so burak digdi sa kasukuyang kataid igwa nang nagbutong kaini, igwa nang nagbugnot and panagos pong nagkakagulo po ang mga tao digdi sa samuyang kinakamugtakan. Pinagbabana po ang imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia, tanda na ini po dadarahon sa pagoda. Ilulunad na po ini sa pagoda para po i-prosesyon ngayon na pagkahapon. Ipinagabante na po ang imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia para po inilunad sa pagoda. Tangani pong darahon sa iyang istaran sa may Basilica. Dahil po magkamayaw ang sa tuyang mga kababayan. Susundan niya ang K9 kan mga kapulisan. Panagos na kaibanan midig. Dahil talaga magkamayaw na sa tuyang mga kababayan. Pinag-spirit na ilunad na sa pagoda. Ilunad na po sa pagoda ang imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia. Nagpapalakpakan po ang mga deboto and sa ngunyan ang sitwasyon digdi sa samuyang kapalibutan.
nagsasarado na po sa pintuan kan pagoda, tanda na madali na pong mag-abante ang pagoda ni Nuestra Señora de Peña Francia and ni Idol Bong and Idol Don para bitbiton o para hilaon ining pagoda ni Nuestra Señora de Peña Francia. Luway-luway na pong nag-aabante ang pagoda ni Nuestra Señora de Peña Francia. Pon na po ng fluvial procession sa inutan ka na pagoda. Yaong tabi si Archbishop Terona asin ang Papal Nuncio na si Gabrieli Cacha. And kaibanan po dyan ang mga membros kan Philippine Coast. Na agihan na digdi sa may Barangay Dinaga, ini pong side kang Lerma, and of course part na po kang Dayangdang and going to Barangay Peña Francia hanggang Father makaabot sa Barangay Balatas and Peña Francia, makaabot po sa Basilica Minore, Father. So Upper trash bins. Tama yun, sister, kasi Father, ibinigay sa atin ng Diyos ang kalikasan na napakaganda. So kinakailangan lang na tayo yung mga tagapangasiwa niya, kinakailangan lang na pahalagahan natin. Kasi sabi nga, let's not go against nature because nature will go against us. Maybe in the future, at ito'y mga nangyayari na, no? Katulad ng mga calamities, catastrophes na ating naranasan na in the past few years. So, kinakailangan lang na tayo mga tagapangasiwa ng mga kayamanan na yan, kalikasan, kinakailangan lang, it's really very true na kailangan talagang pagtibayin pa natin ang lahat ng mga bagay-bagay na hindi dapat ginagawa sa ating kalikasan. Yes, Father Wilfred. Yeah, actually, lahat naman tayo merong challenge na ibigay iambag natin ang sarili natin by not throwing garbage, especially plastic sa surroundings, no? Of course, itong ilog natin, lalong-lalo na kahit sa palibot natin, yung bagang attitude na magtatapon tayo ng pagkatapos ng mga wrappers, yan ang isang bagay na simple pero makakapag-contribute tayo sa ating community. If we eliminate or if we stop throwing trashes. Even us who are present here na nandito, siguro tumingin tayo sa
harap natin sa ating paligid. Kung merong basura dyan, we have the initiative to really pick that piece of trash. And that's a big help for those people who will be cleaning this area after the mass, after the fluvial procession. Last night, I attended the Marian procession, and I really appreciate the youth. I don't know whose group of youth is that. During the Marian procession, and even after, they were picking pieces of trash, a group of youth. So thank you very much for that gesture. So that is a very simple gesture, pero it's very important, and really it's a kind of gesture that would help us preserve our beautiful creation. And this given to little us. and this little gesture, sister, means a lot. So, little by little as years go by, meron tayong kinakailangan, sabi nga ng mga kabataan natin kanina in interview, na every year dapat meron tayong mga konting pagbabago. At isa dito, hindi lang conversion at hindi lang pagpapalakas pa ng ating devotion, kundi let's be anong tawag dyan, sister, parang pre-conscious about some moral and social obligations on the environment, no? Okay, Father. Okay. Konting sandali lamang at darating na yung ating image si Peña Francia sa pagoda. Pagdating niya, okay, let me invite everybody to dispose themselves. Lulubina tayo ngayon. Lulubina. Okay. So, say, magbabalik, tapos maglulubina tayo. And i-prepare natin sarili natin for prayer. Magnunovena muna tayo habang nagpo-procession ng ating image, si Divino Rostro and Peña Francia. Thank you so much, Sister Aline, for sharing with us some of your thoughts about environmental issues. Thank you so much. Salamat, sister. Magbabalik po ang live streaming coverage ng 2019 Fluvial Procession. Ganti na siya, ma'am. Yung pinakauna na boat. Nabibindot. Nabibindot. Na ano. Information sa mga pag-iniba, mana kita sa pagoda, yang kita sa sarong baruto, pero nakasunod kita sa pagoda. Hiling-hiling ko kung yaon sa pagoda, nakaluna di kita digdi sa sarong baruto, arin sa pagoda ni Ina. Because po ang dalagan, nasa 15 minutes nakabanti tulos, lampas na po digdi sa may
tulay kan Panganiban. And distance agad from Panganiban Bridge, about mga 50 meters. Yun na po ang distance sakyan. Hinahilin na po ang mga tao nagwawagayway kan sa mga pahuting panyo. Ipaliwanag ko lang kung ano tayo kita nakalunad, despite na kabali kita sa listahan na mismo lista kita kanisibahan, alagad biglang last 2 minutes decision ang simbahan na sinikwala si sa tuyang pangaral na kita magiginibo, sinta sinagkabali sa listahan ta, alagad magbago sa decision. Sabi ko, kami kung na kayo makakalunad sa pagoda, kami po trabaho lang. Kami maglunad sa dahi sa pagoda, kung na po nasa moya, okay lang, kami po para kina, kung na po sa moyang padi, kami magiginibo. Kaya pasisa ka ng pader, sabi ko lang ano to, na nagirikas tama kami po, takari makahabol kan pagoda ni sa Senora de Pinaparsya. Lampas na kami digdi sa may tulay kan Panganiban, nag-anti-distance may mga about sa mga kuyanan, nagarani kami dikit mga 40 meters. Although kasi bago mo sa mga oras na lipat, apati ang tubig. Pero nakasagop kasi bago, tapig alas 9 nin hapon, ang salog, anin aga, hararong, taog, gunang pati na, kaya marepo ang kamugtakan kan salog o kaiban kan tubig kan Naga River. Marepo ang kamugtakan, dire-diretso po ang dalagan kan pagoda ni Nusa Senora de Pinaprancia. Kaya yan muna sa tuyang initial na report, pigilimitaran taan init kan sa tuyang portable radio, tangari makasustin na kita, abot naman sa tuungan nila. Ako po si Danny Orisa, Diyos mapados sa Father. Okay, thank you very much, Dan. Father, sa ngunyan, siguro rinibo na po ang mga nyaon ngunyan sa Naga River, along Naga River and Bicol River. Kadakol na po nagantabay kaso udma pa, kaso bagong magahon. Po. So, dakol na kitang may hiling dyan nga ni sa kung matangka kita dyan sa building kayo ni. Ayan may hiling tang kadakola na tao. Kaso banggi po, Father, talagang makusog na maray si Uran and kasuod garo day panggayo arakan kagulpi si tubig. Talagang grabe ang milagro, Father. Talagang pagkaipuhan ta enough water para makasagwan sa tuyang kadakol na maraming mga boyadores, tatao talaga yung tubig. Yan bagang sa tuyang para sa tuya ang Uran bako yan malas bakong kamalasan. Sa kaday kita baga natatanyog kuminsan kang nakaaginganin traslasyon, grabe si Uran. Pero para sa tuya garo bendisyon. Kasi dakulang bagay ang Uran, dakulang bagay ang tubig. Diba? Sabi nga, kay puhan tayan fluvial procession para matauaning bendisyon, grasya, atong lalo na itong mga ang kabuhayan na sa pagtubig. Diba? And we, the farmers also, kay puhan ta din ang tubig. Yung alas nga niya ako ta sa seminaryo, sanggatos na seminarista. Gapos na nagpaururan na nagserbi. Pero sabi ko, garo mayong kinalintura, mayong nasipo. Mga mata, asin kahiraki man kami na minadulok sa imo, pano nin pagsulsol. At tamanaan sa mong pamilya, katuod asin para surog. Tabangi kami na sa imong mga devotos, si buhay pa asin mga gadana, urog na itong nangangaipo nin sa mong pagtabang. Sa oras nin sa mong mga pag-alaman, kakundian asin pagtiyos, urog na sa samuyang pagkagadan, antabay man kami sa atubang nin sa imong mahal na aki. Tanganing masurog, asin matabangan mo kami. Danay mo kami antabayanan bilang sa imong mga devoto. Nadarakan dakulang pagsari sa imong pagatapan. Inaluhod sa imong pamitisan, sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peñafrancia, pamibian, tabangi, rangaha asin ligtasan man kami. Amen. Antifona. Santa Maria, surugaan mga nakikimahera ki Kristo, tabangi ang mga maluyan na isip asin buot, pamibianan banwaan, pakimaherakan ang gabos na klero, hare pabayai ang kababaihan na namumuot sa imo. Mamate ang lugod ang sa imong pagtabang, nin gabos na nag-uumaw sa imo.
o Inang Birhen de Peña Francia. Papaggani goa o Virhen na makapag-umaw kami sa imo. Tawi kami nin kabagsikan sa pakikipaglaban sa imong mga kaiwal. Dalit. O Virhen Mariang Mahal de Peña Francia ang ngaran, patrona nin Kabikolan ikaming sinasarigan. O Virhen Mariang Mahal de Peña Francia ang ngaran, patrona nin Kabikolan ikaming sinasarigan. Ika ang linalaoman urog na sinasarigan sa pakaabot na marhay sa langit kamurawayan. Di mo kami pabayaan digdi kay ning kinaban, kundi mo kami tabangan daing marhay na kadadatnan. O Virhen Mariang Mahal de Peña Francia ang ngaran, patrona nin Kabikolan ikaming sinasarigan. Minaluhod kami ngunyan sa dapan mong sinanglitan, sa Diyos kami ihagad man, tawad kan sa mong kasalan. Sa imo inang mahal, sa muyang hinahagad man, na sa muyang kauyaman, gabos na mga kasalan. O Virhen Mariang Mahal de Peña Pag magpunggo niyo, sarabay kaming tumadigdi. Okay? Ingat tabi ka mo. Digdi po, mga about, Father, mga about mga 30 meters sa may Kulgante. Tuloy po kan Kulgante. Yaw na po sa Sirong Kantulay ang pagudan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Kaya yun na po nagtukon, nagamit po sila din dikit na panahon. Tangarig makabante sa, iyan. Pag napangga ning pagriba ming bangka, tatanyog kita dikti iri ilagang matumbaan mga pagriba. Yan na po yan, dire-diretso po ang pagbutong kan nasa 200 na mga bangka sa simbahan, tayo ang authorized na magaguyod kan pagudan ninyo sa Señora de Peña Francia. Nakalampas na po kami mga tugang digdi sa may tulay kan Kulgante. Kaya yaw na po kami sa may Kulgante. Marami na kaya kami dyan sa may studio kan TV na TV5. Nganako pa lang pag sa tuyang radio kami na kay facilities para pagyaon sa tubig, okay ang signal. Kasunod ang Coast Guard digdi sa pagudan ni Ina. Iniparan na sa loob sa ni liko ni dikit na distansya. Sangaring makaikot ka digdi sa ararom na lugar kan Kulgante. Kapag magbangka ka digdi sa may kantong ini, may inarom pa na kani, may sementado. Kaya kinakaipon magsikay. Sa muna nahiling ko ang Kulgante talagang laging ayan, okay, nakaiwas kita. Si mga tao nagharali, talagang tig-istriktuhan kan mga autoridad. Nasunod, si Urulay na bawal ang makisambay sa tao kan tulay. Kaya, okay, nakalampas naman kami sa yaw na kat-op. Tigbabarasa kita digdi. Okay lang. Ako barasahan. Dahil man po puli makairo digdi sa ako nagre-report. Dahil man ko pakasiwak sa ndo, kung gusto ito magkasiwak, okay lang. Po, dire-diretso po ang dalagan kan abante kan pagudan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Eksakto na dyan. Bueno, mga tugang, kami po yung Purigyo sa may third floor kan Romero Building. Father, sa likod mismo kang Romero Building, nag-aagi na po mga tugang. Ang sa tuyang gayon, very colorful pong pagoda. Kan sa tuyang imahe na si Nuestra Señora de Peña Francia, kaibanan po, syempre, ang nanginod dyan, si El Divino Rostro. And, Father, maski ka Sangaran ka na Ma, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen.
Testing. September 2019. September, Session. the month Father of Our Wilfred, bago Lady of po tayo Peña magpaalam. Francia. 2019, the year of the youth. My dear friends, the theme of our celebration of Our Lady of Peña Francia this year is doing Christ's mission with youthful hearts and with the Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia. Welcome to the pilgrim city of Naga. Welcome to the Archdiocese of Cáceres. It is truly a blessing from God that every year we come together, people from all the countries, far and wide, to celebrate and to honor Our Lady of Peña Francia. It is not just the feast of our Blessed Mother, it is the feast of the big feeling ko, syempre, pag hoven ka, ang hiling mo sa padi, medyo next to God. Yes. Di ba? May arog kakayan, may elementong gayan. So, pag ang nalilingawan minsan kung hoven, ang padi tao man, nandapasala, kung nakakakulog, nahukulgan din. So, inagihan ko din siya. And in fact, pagoda ni inaasiman na di Divino Rostro. So far, yan po, Kuya Pamunan, dahil pa nakakiro digri. Pagoda nina. Pero pigilin ko, pakan kunday may naabantian na pagoda.
mga para wagaywain nin puting banyo pundo man sila. Medyo na irakina kung ano ta napapaot. Siyempre, ababaw, tapit nga ni atian kamuktakan kan tubig digdi. Sabi daw, ining sarong misis paputon. Ano po sa imong amo mo? Sige. Kung anong tingnan po na sa iyong pagmati, naka-iba digdi sa grupo kan pakusta sa pagoda, kundi digdi sa Boruto. Okay. Kinabok na dadawag po din do. Buwan nagbibiri na. Dahil pa kaya? Dahil pa kaya? Opportunity man, ano ba? Ang nangyari ka na maski sige pa ang abantikan si mga paratuko na sisibot. Sige pa. Sige, bilang. Mayo, nakapaot. Mayo, po. Iyo po, iyo po. Okay. Nakapaot pa po ang pagoda ni Ina dahil pa nakakaabante. Ano nangyari? Dahil na po kinakayakan para sagwan and pati na ning nagtutokon. Purundo muna nagpigihiling nila kung ano ang position kan pagsagwan. Sipig taong sarong instruction na ang pagtukon sa wala or sa tuo. Dahil po na kukuha. Nagtagilid sa wala ang pagoda po ni Ina. Pero dahil managayo ang tirong tagilid. Bago pong critical. Okay daw. Okay, pag-ari, dahil kaya. Dahil po na kakabanti pa ang pagoda. Nagkuha na ibang paagin ng dagdag siguro. Si Coast Guard naka-alalay siya na yun nagtataunin na instruction sa ngarig ang pagtukon mapatama maalit digdi sa nakapaot na lugar. Then in father maribay mo na kunin baterya digdi sa portable radio sa ngarig makapahingalo ng saro. Daot mo na. Okay, na pagoda kasurusuba gulang and pigpa ano ta na po sa sa tuyang mga live feed from Danlugan dyan po sa Barangay Dinaga and baka may mga feed kita from Carmen. Okay, ilaw ta ang feed ta sa Eurocell. Sige, ibalik ta si Manager Ken dyan sa Eurot. Okay. Okay, Arachan, hilingon ta ang sa tuyang okay, iyan pong nahihiling nindo sa indong screen. Yun na po ang aerial shot kang ginigibot ang fluvial procession. Yan nasa river kang Naga City and ini po ang shot din dyan po sa may Basilica Minore habang naghahalat po ang sa tuyang mga devotees kang sa tong patron Nuestra Señora de Peña Francia as early as
gagawin ko? No, they panic easily because they're always afraid to make mistakes. So I think times may have changed, but siguro itong confidence lang nila in doing that, they enough. Dara mo bong sa Father, mga 1 hour man lang. Oo. During the time na nakasagay kita sa pagoda, piga orasan ta ang from Danlugan dyan sa may Barangay Dinaga hanggang makaabot duman sa landing site sa Barangay Balatas. Na-consume yan mga 1 hour and mga 35 minutes. So araw kayan ang kaya lang nagkakaugwa pa yan ng ceremonial or pagbindisyon duman sa may part kang Colgante Bridge, nagkakaugwa duman kadikit ng programa para sa pagbindisyon during ito pagirumdum sa Colgante tragedy. Kaya it consumed na almost 1.5 hour kung abot si Nuestra Señora de Peña Francia at 4 in the afternoon dyan sa may part kang Dinaga. I think at risang ababaw daan parong kan salog malain. Nakalkal si irarong pagkat para turulak kan paguda ni Nuestra Señora de Peña Francia asin man ni Edipino Rostro. Kaya nakaapantinan mo yan. Yaw na kami, harinin na kami sa may magsaysay. Do may dire-distansya pa sa may tulay kan magsaysay. Pag yaw na kami sa may tulay kan magsaysay, gusto sabihin po kayo din asin mga tugang, haranin na kita sa tutungan kan pagoda ni Ina. Grabe po ang tao maging paggilingon digdi sa mag left and right. Ayan, tama bubong ko na ni sarong speedboat kan Coast Guard. Sige, ingat ang kinadigdi ang arig sigurado ang laban. Pag mas sirum-sirum na ang kamagtakan kang panahon, yan mo rin sa mga tugang, maihiling na magayon ang dalagan kan fluvial procession. Kaya parang figure tutuyo ni kansimahan. Napundulan kita nagbuburong-buwang kami digdiyo. Left and right, mga bangga. Luwi-luwi naman po nag-abanti ang pagoda ni Ina. Mas lalo pong nagdadakol ang mga tao digdi maging sa adop. Talagang gustong mahiling ang pag-agikan fluvial procession. Risa po ining lugar na pinag-agian kan pagoda na kababaw. Pag nakalkal si daga, enterong malibog plus yawan pa si ibang parong kan salog.
And yun na po nag-turn right kaming dikit and tansado kayo tayo man diretso. And pag ma-turn right namang left kami, pasirin na may tuloy ka magsaysay. Manako, nahiling ini mga tabag-ibon na pangpangka na Naga River, yun po ang konkretong riprap. Kung yun si project ni Congresswoman pagkato si PP ng Bunan, Leni Robredo, dako na pong nakikinabang na mga paradalan kada fluvial procession. Ang mga isip ito din may pulis. From Azoria. And 10 minutos para na konsumo sa una stranded o dahil napaot si Pagoda, haralawig na ang distansya kayan. Kaya good morning po digdi. Digdi na sa may tulay, sa may Pransya. Ang left side digdi ang Pransya. Sa right side ang barangay Dayandang. Ayan. Pero magiging happy siya, no, magiging siyang makahanap niya ang lugar niya. So everything talaga, sabi nga ni Papal Nuncio, because last night we also had our dinner with the Papal Nuncio, sabi everything is an act of freedom and faith. Your freedom to believe what you want, to make your own choices, but do it with faith, no, always with faith. Okay, Michelle, ano ang mga suggestion mo tanganing mas pang ma-encourage ang mga jóvenes na ma-embwelto sa mga religious activities kan simbahan? Actually, iyan ang saro sa question kasi dahulon talagang jóvenes ngunyan ang naglilipat sa ibang simbahan. Pero ang pag hinapot mo sinda kung taano, ang simbag ninda, actually makukuaman sa simbahan na sa Catholic Church na bakit ka, sabi ko, bakit ka lumipat? Sabi niya, ma'am, kasi po masaya doon. Kasi po, nagkakaroon ako ng chance na may pahagi yung galing ko. Kasi po, masaya sila. No, parang maingay, I feel comfortable around them and all that. Sabi ko, all these things you can also find in the Catholic, in your church, in the Catholic Church. So siguro importante na once you question, you seek for the answers. Do not leave it a question. No, hapoton. Kasi ang maaki mo yung dakulon sinang hapot. And di mo sinda pwedeng isimbagon na sarong essay. Dapat simbagon mo siya in the question, answer, question. And itong simbag na ito, kay pon mong himayon. You have to allow them to decipher it themselves. No, hindi ikaw mismo itong unina, yun yung simbag. So they have to decipher the answers themselves. So, pirimi mo sindang ihapoton, no? Pirimi mo sindang hapoton because they're very eager. Tang maaki mo niya, di nagtatarang kapag hinahapot. No, if you ask them, they'll just say, okay ka lang. Pag okay lang, they have become complacent, no? Okay ka lang, but when you go deeper, may mga hararong palanpasin na sasabihon, may mga lihim na gustong sabihon pero di sila nagkakaroon ng chance. And this is happening in our young people. You said they wanted to be really involved in everything sa society. Paano din yung ibang ways pa tanganing mas pang ma-encourage sinda na mag
feature education. Iyo po ang taob. Maripon matugot ang simbahan ang taob alas 9. Dahil masyanan butugot nin agang Di, sa mga momentong ini, ano ang ginigibo niyan diyan sa pagoda o mga nakapalibot sa pagoda para magiro ang pagoda? Lugar kung paano makakaapanti. Ikaduha na ning lugar na stranded kami dahil nakakaapanti. Nag-urupakan baga Dani, anong gusto sabihin kaya? Nagandar? Yan, nag-aapanti na ang pagoda. Yun na po. Ang mga musikuro pati sabay tugtog. Hello Dani. Dahil mo pagputuloy lang sa imong reporta, ika na lang pinag-aasahan mi dyan, sagud na maihidara na sila sa paitaas, tayo naman ang pagputol ka sa tuwing coverage. Yeah, yun. Ito siguro, quarter to 6, ano? Oh, kaya abayan mo na siya sagud na maisangat na si ina asin mapaaram na kita. Yung nag-repay na kita ni Battery Tangari ka diretso na ni. Pahinga daw ko.
Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. From then he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For the increase of faith, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. For the increase of charity, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit. The first joyful mystery is the Annunciation. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God,
pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who need most of your mercy. O Mary, conceived without sin. Pray for us who have recourse to thee. The second joyful mystery is the visitation. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who need most of your mercy. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. The third joyful mystery is the birth of Jesus. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who need most of your mercy. O Mary, conceived without sin, Pray for us of recourse to thee. The fourth joyful mystery is the presentation of Jesus at the temple. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who need most of your mercy. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. The fifth joyful mystery is the finding of Jesus at the temple. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptations, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who need most of your mercy. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor vanished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, O most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after these our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God, that we be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal salvation, grant, we beseech you, that meditating upon these mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise.
through the same Christ our Lord. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. Our Lady of Peña Francia, Pray for us. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Military parade, regional military parade, and kang nakaaging Webes si Boyadores Festival and ang civic parade competition. And Siring Man, Raquel Genesis Putano na nag-review dito sa Manila for board exam. Nakasubaybay po kami. Good luck sa inyo.
dahon mo sa kamundoan. Inakun ako man para kasalan sa Diyos agadaman ang pagkahera. Kaya daing ibang inaasahan, kundi ikainang mahal. Inaburabod ka nin kaugmahan, ako dalawon mo sa kagadanan. Lugod rangahon mo, di pabayaan. Sa taid mo kaginhawahan, kaya dakula man ang kasakitan, ang puso ko ang misa po yaon sa luwas kang Basilika, bako pa po yan sa laog kang Basilika Minore, dumampa po yan sa patio kang Basilika, and iyan po ipapahiling ta aratsyan ang shot nagahali dyan sa Basilika Minore. Ini po ang samuyang kairibanan sa 105.5 and One Media TV 48 coverage team. Salamat sa Indo, mga uyan na ang sa tuya pong PayPal na donation. And siguro bong sa pagtapos sa tuyang fluvial procession, oras naman para magpaaram naman kita sa final fluvial coverage 2019. Yes. And giraray kung yato yung pagkakataon para magpasalamat sa mga sa mga sponsors, mga Patrona del Pico, gran madre de Dios.
la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! In our Bicol Church history, two significant events happened which led to the great devotions that we have right now. First, during the time of the Most Reverend Casimiro Herrera, OSA, the special devotion to the Divino Rostro started here in Naga. To make it easier for the devotees to give vent to their devotion and implore the divine intercession of Jesus during the whole duration of the epidemic, Father Pedro de la Torre, the Vicar General of the Diocese of Nueva Cáceres, requested Bishop Herrera to enshrine the holy picture at the cathedral. Meanwhile, in 1710, Father Miguel Robles de Covarrubias brought to the community of Bicolanos the gift of devotion to Our Lady of Peña Francia. She is siempre la reina de nuestra región and our dear mother. We, the community of the faithful and the whole church in Bicol especially, believe that Ina will always be there to be our mother, who guides and leads us to her Son, Jesus Christ, our Divino Rostro. With great joy and thanksgiving, the people of Bicolandia welcome the Divino Rostro and our mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia, the model and exemplar of doing Christ's mission with youthful hearts. Let us always invite her in our lives, that she may reign and always be with us in our journey. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Let us now raise our voices of love to Ina as we sing the hymn of Our Lady of Peña Francia.
Rostro. Once again, let us welcome home the Divino Rostro and our Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, to her shrine, the Basilica Minore of Our Lady of Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva ang satong mahal na ina! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva Reina Canticolandia! Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva Patrona Canticolandia! Viva ang satong mahal na ina! Viva la Virgen! Now follows the prayer to Our Lady of Peña Francia. Turn to us thine eyes, O most loving Virgin of Peña Francia, and have mercy on our souls that come to thee full of repentance. Protect our families, our relatives, our friends, and benefactors. Intercede for your devotees, both the living and the dead, especially for those who I am most obliged to help. Pray for us, console us, and save us. In our hours of peril, adversity, and afflictions, above all, at the hour of our death, appear before your divine Son to help us and defend us. Tell him that we are your devotee, that having complete trust in your protection, we kneel before your miraculous image to ask for your powerful intercession. Virgin of Peña Francia, pray for us, help us, console us, and deliver us from all evil. Amen. Amen. Listen.
Salve Regina, Mater Christi Gloriae, Vita Dulce Cielo, Spes nostra salve, ad te clamamus, exules Filii Eve, ad te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum vale. Eare quo, advocata nostra, ilus tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, os hoc exilium, ostende. O clemens, omnia, dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae, corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum effici mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Amen. As a sign of our gratitude to God for the gift of devotion to our Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, we all clap our hands. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Welcome, dear brothers, sisters, devotees, and pilgrims in Christ. Today we are gathered with full of joy and gratitude to God for His goodness and unconditional love for us. In a very special way, we rejoice and give honor to our Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, for her maternal and loving intercession for us, her children. Let us now prepare ourselves to celebrate the holy sacrifice of the Mass that will be presided over by His Grace, the Most Reverend Gabriele Giordano Cacha, Doctor of Divinity, Apostolic Nuncio to the Philippines, together with the concelebrating bishops and priests from other dioceses. With our hearts full of love and thanksgiving, we now raise our voices and praises to the Triune God as we sing the entrance hymn. Soul.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And with your spirit. Please be seated for the welcome address of the Most Reverend Rolando Octavus Joventria Terona, Order of Discalced Carmelite, Doctor of Divinity, Archbishop of Cáceres. Your Grace, Gabriele Giordano Cacia, Apostolic Nuncio to the Philippines, in behalf of my brother bishops of Bicolandia, and in behalf of the countless devotees, faithful and Bicolanos, we are so delighted and we welcome you warmly for being with us in providing a wonderful and veneration to our Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia, our Ina. My dear friends, let us give our Apostolic Nuncio a rousing applause of welcome. Please all rise. Brothers and sisters in Christ, let us praise Jesus Christ our Lord for his gift of vocation for mission. We also pray that, like Mary, we may do the will of God in the spirit of joy and fervor, so that we may give witness to her Son, Jesus, who is present in the Eucharistic banquet we celebrate. Let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess To Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Once again, let us light our candles and raise our handkerchiefs in joyful thanksgiving to God for His goodness and His gift of devotion to Ina. Let us now glorify Him by singing the Gloria. Gloria in excelsis Deo.
Let us pray. O God, who chose the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Peñafrancia, foremost among the poor and humble, to be the mother of the Savior, grant, we pray, that following her example, we may offer you the homage of sincere faith and place in you all our hope of salvation. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please put off the candles and be seated for the liturgy of the Word. The first reading speaks about the woman who will be the enemy of the evil, who led our first parents to the fall. Yet, despite of this, God promised to send a Redeemer and be born of a woman. He did not abandon us. Rather, He made a way to reach out to humankind through Mary, who is full of grace and will continuously intercede for us and deliver us from temptations. Let us now listen to the first reading. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit? Kumain ka ba ng bungang pinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin." Tugon ng lalaki, "Bakit mo naman ginawa yon?" Tanong ng Diyos sa babae, "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhibot binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sako niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
The book of Revelation tells us of a great sign of a woman clothed with sun and crown of 12 stars. She will give birth to a child to be destined to shepherd the nations. This sign alludes to Mary, who gave birth to Jesus. My brothers and sisters, the second reading. Pagbasa sa libro kan Kapahayagan. Dangan nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, kaya nahiling ang kabaning tipan ng Diyos. Nagkaigwa ng mga kakikilat, hagubuhob, daguldol, linog sa kamakusog na uran ng yelo. Dangan, nagtungaan sarong dakulang tanda sa langit. Sarong babae na nakagubing nin aldaw. Nakatungtong sa bulan asin nakokoronahan ning 12 bituon. Siyabados saka napapakurahaw sa sobrang kulog asin sakit nin pangaki. Sa rupang tanda ang nagtunga sa langit. Igwaning sarong dakulang dragon na kolor pula. May 7 payo sa 10 sungay. Asin, may korona, ang lambong payo kaiyan. Ginuyod niya, kan sa iyang ikog ang ikatulong kabtang kan mga bituon, saka itinapok sa daga. Nagtindog siya sa tubangan kang babaeng madali ng mangaki. Tanganing, halunon ang umboy pagkamundag kaiyan. Ang babae nangaki ni lalaki, na iyo ang maghahadi sa gabos na nasyon na may kapot na pamakol na lansang. Alagad inagaw ang aki dangan dinara sa Diyos asin sa saiyang trono. Nagdulag ang babae pasiring sa kalangtadan sa lugar na inandam para sa iya ng Diyos. Tanganing atamanon siya duman
sa laog ni 1260 aldaw. Tataramon kang kagurang nang. Salamat sa Diyos. The Gospel Acclamation. Please stand. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, our Lord. Standing near the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary the wife of Cleophas and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing beside her, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to his disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her into his home. The Gospel of the Lord. Please remain standing for the blessing of the book of the Gospel. Kindly make the sign of the cross. Let us now listen to the homily of His Excellency, the Most Reverend
Gabriele Giordano Cacha, Doctor of Divinity, Apostolic Nuncio to the Philippines. Diyos marhay nabanggi po. It's a great joy for me to be with all of you tonight to celebrate this fiesta of Our Lady of Peñafrancia. And I want to thank your Archbishop that so kindly invited me to be with you and experience this very beautiful celebration. I'm so glad also that the bishops of the region and also some emeriti bishops are present. Is beautiful when we are together, and is a sign that we walk as church, not as individual, but as community. I greet in a way, in particular way, all the priests present here. When we see so many people, we understand that the Lord gave us a great gift and also a great responsibility. Let us rejoice always in the vocation we have received. I'm glad to see so many religious men and women. I greet all the distinguished civil and military authority and the seminarians, all of you, dear brothers and sisters that are here today. I would like that my greeting would reach also the hundreds of thousands of people who welcome the image of Our Lady coming here. And I assure you that in this Mass, I bring all your intentions of prayer for yourself, for your dear ones, for those who need more. And for sure, my presence is a sign of the presence of Pope Francis, being the Apostolic Nuncio, the representative. I'm sure that if could have been here tonight, it would be very moved. But what I saw, and I didn't expect. And so I bring the greetings, the gratitude, and the blessing of Pope Francis, that he loves so much the Filipino people. Really, this afternoon, I was moved almost to tears, and it's not easy to say a few words. I would like rather stay in silence, but having this feeling of gratitude to each one of you who came in honor of Our Lady. I was thinking, why so many people are gathered in festive way with enthusiasm for hours? Why? What is the reason? And then, to answer this question, I thought to pose you some question. And the first question is this: do you have, each one of you present here, a relative, father, mother, husband, wife, grandfather, children, who is not here in the Philippines, but abroad, worker living outside the Philippines? Do you have? Raise your hands. Almost everyone.
Do you miss them? Do you think they will miss you? Do you think that they would have rather be with you tonight? This is my reflection. Why so many people? Because all of us, we are homesick. Because we would like to be where we are not. And why I say this? The first reading reminded us that we were in a peaceful, beautiful garden prepared by God. But then, at a certain moment, we were afraid of God. And as Adam did, we try to hide from him. Of course, he was conscious that something went wrong. But sometimes it's not the same for us. We would like to be in good relation with God. But because of some choices, because of some attitude, we prefer to hide from him. We prefer not to listen to his voice. We pretend to live as if it doesn't exist. But deep, deep, deep inside, we feel that we are not at home. And we would like to go home. And we look at the Virgin Mary, and when she passed with her faith, simplicity, humility, trust, we tell her, Mother, help us to go home. Help us to be in a positive relation with God. Help us to praise him, to remember him, to pray him, to feel that even when we do wrong, he is there waiting for us, ready for forgiveness, for mercy. And so, when we see the faith of Mary, we ask her, please bring us back home. And then, the first reading told us that not just the men and women were afraid of God. They tried to hide, but they started fighting among them. They say, oh, his fault is not mine, it's the other side fault. How many times we do that at home, at the work, with the others? The fault is always somebody else. How many times, instead of seeing the others like brothers and sisters, we are competing. We look with diffidence. Sometimes we don't care at all. We are very indifferent. Sometimes we keep some bad feelings of vengeance, of retaliation. And we feel deep inside that is not good, that is not what we are supposed to be, where we are supposed to be. And we turn again to Our Lady and pray, Mama Mary, help us
to go back home, to change the relations with the others. As you were able to put your young life at the service of old Elizabeth, you were able during the wedding of Cana to see that there were some problems. The wine was over. You look and care for each one. And when we discovered the other as a gift of God, as an help of God, and we respect and praise, and we are happy, and we are in community, we feel that we are at home. But it's not always like that. And the first reading also tell us that there was a kind of rupture even with the garden. The garden that was supposed to give fruits became hostile. We receive a beautiful word: the water, the sun, the ocean, the rivers, beautiful from the hand of God. And when we look now, how we have reduced our common house, common home, pollution, exploitation, we feel that's not right. We feel that it's not being at home. And we look to Our Lady and we ask her to help us to be in good relation, even with the nature, with the environment. I see that this enthusiasm to welcome Our Lady of Peñafrancia here is a kind of prayer. Mama Mary, help each one of us as individual. Help all our small parishes, community. Help the church to go home, to be at peace with God, rejoicing for the presence of the others, serving also the nature in a way we can pass this gift to future generations. And we see in her that this is possible because she was simple and great in faith. And she tells us, trust in God, tell to Him everything, be open to Him, don't hide, don't go away. He's a father, He's a tender father. Don't look at the others with suspicion, be open, receive them, serve them, take care of them. You will find peace and joy. Look at the word and say, thank you, God, help me to pass this gift. And she has a secret how she was able to be at home. The new Eve, the real one. You look at the image, it's not just the image of Mama Mary, of Ina. There is always a small child, Jesus. The secret for Mary was that he welcomed Jesus in her life. And Jesus grew in her. And she gave Jesus to us. The secret to go home for each one of us
is to welcome Jesus in our life. Be open to the Word. Be listening to His teachings. Imitate His actions. Sharing the same feelings of mercy, of compassion, of justice. If we allow Jesus to come in us, He transforms our life and bring us back home and make of all of us holy persons. This is our vocation, to be holy, like our Mother Mary. She is holy, like all the saints, but each one of us is called to be holy, welcoming Jesus in our life, allowing Him to grow, to expand, and take possession of our life. And this is also the message Pope Francis recently gave to all the Christians. I would read a small passage of the exhortation of Pope Francis. He said, "We are tempted to think that holiness is only for those who can withdraw from ordinary affairs and spend much time in prayer. That is not the case. We are all called to be holy by living our lives with love and by bearing witness in everything we do wherever we found ourselves." Are you called to the consecrated life? Be holy by living out your commitments with joy. Are you married? Be holy by loving and caring for your husband or wife as Christ does for the church. Do you work for a living? Be holy by laboring with integrity and skill in the service of your brothers and sisters. Are you a parent or grandparent? Be holy by patiently teaching the little ones how to follow Jesus. Are you in a position of authority? Be holy by working for the common good and renouncing personal gain. Let the grace of baptism bear fruit in a path of holiness. Let us ask tonight Our Lady of Peñafrancia, our Ina, to help us to be holy, to welcome Jesus in our life, and to walk as person and as people back home, where we can find peace with God, with the others, with the world. And so let it be. Our Lady of Peñafrancia, pray for us. Amen.
Let us pray to God that with our devotion to Our Lady of Peñafrancia, He may bestow upon us His divine assistance, and that we may continually grow in the life of holiness. That in our continual devotion to our Blessed Mother, our Ina, the Holy Father, the bishops in communion with him, priests and deacons, and consecrated men and women may submit themselves fully and wholeheartedly to their mission of accompanying the little ones in the journey of faith, hope, and love, and drawing them closer into the kingdom of heaven. Nasa kanatong padagos na pagdevosyon sa padangat ng ina, anak kanatong presidente, ngamin na nailihir na lideres kana kanatong gobyerno, nasyonal ag lokal, hanggang ngamin na nagtatrabaho sa gobyerno, mangnuon ang dignidad kana buhay kalambang usad na tawo, pangyariwon anak katanosan, katuninongan at kamatoran, lalo na para sa mga pobre, saka sa mga makairak-erak sa kanatong banwaan. Let's pray to the Lord. Through the intercession of Ina, Lord, hear us. Alang sa atong makunayong debosyon sa atong balaang inahan, nga kita makalingkawas sa bisan unsang mga sakit ug mga katalagman ug usab makaamgo kita sa mga panghitabo dinhi sa atong kalibutan ug kaluoy sa pagdumala niin ug sa uban pang mga binuhat sa Ginoo. Let us pray to the Lord. Through the intercession of Ina, Lord, hear us. Sa padayon nga debosyon sa aton bulahan nga iloy, kabay nga ang pagpalangga sang Dios Amay, paagi sa Espiritu Santo, maghatag unta sa aton sang kabaskog, gikan sa pagigugma ni Kristo, para mangimhimpit kita nga saksi sang maayong balita, bisan sa tunga sang kabudlay sang kinabuhi, kag mga paghangkat sang subong nga kalibutan. Let us pray to the Lord. Through the intercession of Ina, Lord, hear us. At sa pamamagitan ng ating walang humpay na debosyon sa ating banal na ina, ang ating mga ina, mga mahihirap, mga kababaihan, at mga bata at menor de edad na naging biktima ng pang-aabusong pisikal, salita o sexual, at ang lahat ng mga naghihirap dahil sa sakit at pagkalulong sa mga iba't ibang uri ng bagay ay mabigyan ng kaginhawaan sa kanilang mga pagdurusa at sakit ng ating mabuting Panginoon na nagdala ng ating pighati at nagpakasakit para sa atin. Let us pray to the Lord. Through the intercession of Ina, Lord,
Nasa padagos niya itong pagdevosyon sa satuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia, lugod itaon nin Diyos ang satong mga pamibi, asin kamawutan kan satuyang mga puso, temporal man o espiritual, na para sa ikakarahay niya to, asin sa pagtaong kamurawayan sa paagi nin pagserbi sa saiya, asin man sa satong kapwa. Sa paaraw kanla dawon ni Maria na nagbisita, asin naglingkod sa saiyang pinsan na si Isabel. Let us pray to the Lord. Through the intercession of Ina, Lord, hear us. Through the intercession of our Blessed Mother, our Ina, Our Lady of Peña Francia, grant upon us, O Lord, the gifts of sanctity, peace, and joy. May the gift of devotion lead us towards greater growth in holiness for the attainment of true salvation, through Christ our Lord. Amen. We come now to the second part of our celebration, the Liturgy of the Eucharist.
Pray that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Receive, O Lord, the offerings of our devotion, and grant that we who celebrate your Son's work of boundless charity may, through the example of the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Peñafrancia, be confirmed in love of you and our neighbor, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, and to praise, bless, and glorify your name in veneration of the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Peñafrancia. For by the overshadowing of the Holy Spirit, she conceived your only begotten Son, and without losing the glory of virginity, brought forth into the world the eternal light, Jesus Christ our Lord. Through him, the angels praise your majesty, dominions adore, and powers tremble before you. Heaven and virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exaltation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy. And you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said the blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
Mystery of faith. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension to heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself, grant that we who are nourished by the body and blood of your Son and filled with his Holy Spirit may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain the inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints, on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth with your servant Francis, our Pope, my brother Rolando, the bishop of this church, and me, your unworthy servant, O the clergy and entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and to all who were pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your grace, of your glory, through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. As Mary did, let us pray with full confidence as Jesus taught us.
deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Sa mga tatanggap po ng banal na komunyon, mayroon pong mga lay Eucharistic ministers na magbibigay po ng komunyon na malapit sa inyong lugar. Pumila na lamang po tayo ng dalawang maayos na linya. Salamat po. Ikaw
Water. Kindly raise your white handkerchiefs and other objects of devotion. Let these objects of Marian devotion serve as a prayerful instruments in our efforts to strengthen our devotion to our Blessed Mother, who leads us to Christ. Please be seated. We now listen to the words of gratitude to be given to us by Reverend Monsignor Rodel M. Cahot, Rector of the Basilica Minore of Our Lady of Peña Francia. In the name of His Grace, the Most Reverend Rolando J. Triatirona, Archbishop of Cáceres, I would like to thank all of you who participated in our celebration today. For our main celebrant and preacher, the Apostolic Nuncio to the Philippines, His Grace Most Reverend Gabriele Giordano Katzia. Thank you. Their Excellencies who are here tonight, Most Reverend Arturo Bastes, Bishop of Sorsogon, Most Reverend Manolo de los Santos, Bishop of Birac, Most Reverend Joel Bailon, Bishop of Legazpi, Most Reverend Jose Rojas Jr., Bishop of Libmanan,
Most Reverend Jose Bantolo, Bishop of Masbate. Most Reverend Rex Andrew Alarcon, Bishop of Daet. Most Reverend Benjamin Almoneda, Bishop Emeritus of Daet. Most Reverend Wilfredo Manlapas, Bishop Emeritus of Tagum. And Most Reverend Lucilo Quiambao, Auxiliary Bishop Emeritus of Legazpi. I would like to thank those who participated in and managed the fluvial procession, the voyadores, mga paratukon, Cofradia de San Jose, the Philippine Coast Guard, Navy, Marina, and all other government agencies, volunteer groups, school bands, and sound bands. Thank you very much, Saindo. To all those involved in tonight's liturgy, the concelebrating priests from many places, the altar ministers, deacons, sisters, seminarians, communion ministers, choir offerers, Hermana Mayor of the Basilica, Yvette Olivan and Cherry Rocha, government officials, visitors and guests, and all the Peña Francia committees of the Archdiocese and the Basilica, Our Lady of Peña Francia Association and other religious organizations, and special thanks to the Antipolo Group for our decoration of this place tonight. Thank you so much. To all those who reign or shine, maintain peace, order, and security, personnel coming from the region, from the province, from the city, the Joint Operations Center headed by Mayor Nelson Ligacion, composed of the PNP, AFP, Navy, Coast Guard, Marina, Air Force, PSO, BFP, medical and emergency personnel, DepEd, iShare, assistance and response teams, barangay tanods, and other volunteers. And to all our mass sponsors and donors, all the media practitioners of the radio, television, and print, photographers and radio TV stations who provided live coverage of the fluvial procession and the Holy Mass, and all the pilgrims, all of you who came to pay homage to Ina. Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat. May God bless you abundantly in your generosity and kindness as we honor the mother of His Son, our Lord Jesus, our Ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! We come now to the bestowal of the plenary indulgence. Please rise. In the celebration of our oneness in the love of our Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, as the Church of Bicol celebrates the devotion to our Ina, the plenary indulgence will be bestowed upon us with the fulfillment of the necessary conditions. First, one must have the intention of receiving it. Second, the performance of the Indulgence Act. Third, sacramental confession. Fourth, Eucharistic communion. And lastly, the offering of prayers for the intention of the Holy Father. Kindly light your candles. I ask also all the bishops present here to bless with me. All you present here, those who were here today at the passage of Our Lady, and those who through the media are also following this moment of prayer and gratitude. The Lord be with you. And with your spirit. Through the merits and intercession of the Blessed Virgin Mary, Nuestra Señora de Peña Francia, the Apostle Peter and Paul, and all the saints in heaven, may the Almighty God have mercy on you, forgive your sins, and bring you to everlasting life. Amen. May you, who have been devoutly gathered on this day, carry away with you the gifts of spiritual joys and heavenly rewards. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius
et Spiritus Sanctus. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Thanks be to God. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Pagkatapos po ng misa, maaari po kayong pumasok sa loob ng ating basilika at tumanggap ng banal na komunyon. Sa muli po, yung mga hindi po nakatanggap ng komunyon, pwede po kayong pumasok sa ating basilika at tumanggap ng komunyon. Salamat po. Viva el Divino Rostro! ¡Viva la Virgen! ¡Viva Nuestra Señora de Peña Francia! ¡Viva Reina Canvicolandia! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! ¡Viva Nuestra Señora de Peña Francia! ¡Viva Patrona Canvicolandia! ¡Viva la Virgen! Sa liwan po sa rumakusog na upak para sa satuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. ¡Viva la Virgen! Lahat ng deboto at mananampalataya na dumalo sa taunang kapiyastahan ng ating ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Patuloy po nating ipagdasal. September 2019. September, the month of Our Lady of Peña Francia. 2019, the year of the youth. My dear friends, the theme of our celebration of Our Lady of Peña Francia this year is Doing Christ's Mission with Youthful Hearts and with the Blessed Mother, Our Lady of Peña Francia. Welcome to the pilgrim city of Naga,
welcome to the Archdiocese of Cáceres. It is truly a blessing from God that every year we come together, people from all the countries, far and wide, to celebrate and to honor Our Lady of Peña Francia. It is not just the feast of our Blessed Mother, it is the feast of the Bicolandia, it is the feast of the Filipinos whose hearts are close to the Blessed Mother, especially Our Lady of Peña Francia. Let us not forget, our Blessed Mother invites us to unite ourselves to Jesus, most especially in His mission of proclaiming the good news. But we do so with hearts full of youthfulness, of vigor, of enthusiasm, above all, of joy. And so, my dear brothers and sisters, come to Naga City, the pilgrim city of the Philippines. Come to Archdiocese of Cáceres. Together, let us celebrate the solemn feast of our Blessed Mother Peña Francia. Viva la Virgen!